Oke, selamat malam guys. Ketemu lagi dengan channel Nobunaga Katana dan Rome. Kita live kembali malam ini. Yang nonton jangan lupa di subscribe ya, di share, di like, di komen. Oke, bentar kita nganter YouTube dulu biasa. Main apa kita hari ini? Baru bangun tidur aku guys. Baru bangun tidur. Yang tim main waktu main BM kemarin mana ya? Terus satu lagi nih yang lagi nonton liveku, yang mau mabar join DS boleh kok. Yang penting nggak rusuh, ya kan? Jadi enak. Jadi kalau kita main BM nih DS enak. Bisa info sih. Awas di belakang, awas di depan gitu. Oke, udah masuk. Buka COC terus aja. Baby, I've been drinking, sitting here trying to figure this out. Baby, I'm in trouble now, 'cause I feel this way. I can't lie to myself no more. I had to take the wrong more. Apa kita? Oh, 2 hari lagi nggak tuh? Need some more of that good, good. Like when you hit it from the back. 5 jam lagi. Kapan bisa? Aku mau beli mobil Corolla aja. Apa-apaan kau Gus main Gus neng kene kono aku ora popo. Ntar lagi nggak habis semua itu. Udah mau selesai nggak? Aku baru ready.
Protection. Tahu lah aku. Aduh, bisa nggak tuh? Tuh, hit ya. Blue team win. Untung dapat 1 kill. Mabok. Mabok cubung. Dian di sana, Dian main. Wih, Jonathan udah berapa experience coba? 96 juta anjay. Cepet kali dia nyusul ya. Audionya patah-patah ya. Karena lagu kah? Mungkin lah. Masa patah-patah sih? I'ma climb up on the palm trees. I'ma kiss you in my wild dreams. Mungkin lah. Yeah. I'm licking our favorite ice cream. Let's run away, run far away. Let's run away, run far away. All I wanna be is somebody Ya yang mana katananya? Oh. Oh, King Mulet ini ya mana dia? Orang zalim ya. Oh, ngantuk ya aku. Ngantuk ya. Yuk yang nonton yuk di komen yuk, di like, di share, di subscribe yuk. Ian, Woi, ya, patah-patah nggak suara aku coba? Aku ngomong kayak gini. enggak. Si Gustamar ngomong di live ku patah-patah loh. Dan Naira, pakai makro no recoil enak nggak? Pakai makro no recoil. Oh nggak tahu aku. Apa-apaan pakai norek itu bisa ngechat itu. Iya, ini ada komen di YouTube ayah. ada aja. Nggak ada. Moskow ini nah. Kalau aku lihat. Ada yang komen di YouTube tuh. Bisa. Pakai makro sama norek anjir. Nggak ada apa makro script. Anjay. Makro no recoil nggak tuh? Nggak usah, kalau bisa tuh main asli murni aja. Jangan biasain pakai makro, jangan biasain pakai script. Tuh. Malam Randian. Jangan lupa di subscribe ya Randian ya. Aduh. Ini si Yaya kata King Blade ini. Oh iya, ya itu. Hah? Ya. Hah? Iya ya itu. Yang mana ya yang kata aku dengar aja mereka dari ngomong. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Jangan anjing. Chain killer. Wah, ambil kepalanya tuh. Kalau nggak lihat di TikTok nge-recoil ada yang jual, astaga nggak usah.
Ngapain mau beli-beli gue? Aduh. Chain headshot. Makronya, siapa makro itu? Ada yang di ini di TikTok katanya komen di ini. Nggak usah. Ngapain? Tuh. Nggak usah. Wah ilah, nah mati dong. Kayak betul robotnya. Koharanya siapa ya? Akhir. Oh, Maher. Iya. Kalau ini kan cara si Koko, cuma akhir katanya make. Loh, bukan Ohara itu anu. Oh, Maher memang. Nggak tahu lah kita. Udah ngomong aja gitu. Banyak betul caranya, bingung kita. Sultan, maka kulkas semua lagi ya. Bos bengkel mobil mana nggak ada duit? Iyo, Ya. skill aja itu kali sehari. Oh enggak, NR. Nggak kena nggak tuh. Berarti banyak X katana nih, di yang Ada musuhnya kata anda semua. ah. Helmet protection. Itu. Aduh, Chain headshot. Helmet protection. Ini star ini sih ini kayaknya siapa Ichen kayaknya. Mas Ijen. Kayaknya tapi ya. Itu ya ngomong. Ngeri nggak katanya airnya RM katanya. Kok dibunuh nggak Chain pernah headshot. sih ayak muji-muji orang kan. Chain headshot. Ini kalau ikan bacot ya. Mana berani kalau ada ayah kalau ini. Ichen kena maki-maki sama baca-baca ya. Tapi kalau yang dikenalnya nggak bacot ya. Kalau nggak kenal dibacotnya buat Ijen pasti. Pernah kok nggak salah dia pakai cara mayor apa lab call itu baca-baca itu. Rupanya si Ichen kurang ajar kalau Ichen itu. Ya dia soalnya katanya. Wah. Headshot. Mati dong, keras kepalanya anjir. Serius, langsung panen. Headshot. Chain headshot. Nggak kena kau. Headshot. Aduh. Ada mau gue kiri aku ya. Kalau ketemu kau. Aku nggak berani maju ya, aku polosan. Di tengah-tengah aja. Udah nembak apa aku coba. Anjir, reloadnya lama. Chain headshot. Chain Ini headshot. Strider nih Chain headshot. kayaknya juga mantan katana ya. Dia tahu aku kan. Nggak kena anjay. Kelas server berapa bang? 1711. Publik 1 server 7 room 11. Ayo berbangun tidur ini. Aduh nggak kena deh. Allah, Bokok dia buset. nggak kena kau. Ayah aku bohong nggak mati dong. Aduh gila. Itu King bukan Yaya kayaknya ya. Kalau Yaya nggak kayak gitu ah. Jangan RM-nya Yaya. Mungkin lah ya. Mereka lah itu. Headshot. Is kau. Aduh. Aku maju. Udah. Headshot.
Waduh, nggak kelihatan aja dari situ. Tadi aku dibacotin orang ya. Chain headshot. Bilangnya aku ngecek lagi, anjir. Kenapa? Pas betul lagi aku DC. Kenapa? Iya, Suges mati dari markas. Ya aku mana tahu dia mati dari markas. Aku nembak sembarang itu. Yang namanya RR kan nyempang peluru itu. Iya. Dia paling itu di belakang papan, yakin aku. Kena. Hilang langsung helmku. Ih, gak kena Ih, kau. kanan rame. Chain headshot. Chain Waduh, headshot. nggak Aduh, baru mau maju aing udah kena. Protection. Headshot. Chain headshot. Iya, senjata anak-anak. Itu loh. Helmet protection. Apa kata saya tanah anak apa ya? Headshot. Oh, ngomong banget. Aku mau jadi aja sini ngekill. Anjay. Headshot. Aduh. Chain headshot. Bagi dua lagi kill sama Jaki. Aduh, dari kanan nggak ada dari kanan. Ayo baru login kah? Oh, lo kira Tadi aku aku bangun udah tidur biasa. aku. Hah? Baru bangun tidur. Kemarin aku nggak tidur ya kemarin ya. Pusat. Anu kah? Iya. Jaga kah? Enggak, begadang, main gini nih, main game, Nggak mati dong. main apa namanya, main Zeus, anjay. Ya. Masih main itu anjir. Chain headshot. Kepala kok. Chain headshot. Chain headshot. Alah, Red team win. Jai, sini dana daerah. 1711. Ini lo Jai. Jalan dulu, RM-nya siapa tuh? Ya Buyan. Kok buat kami asem. Asem nggak tuh? Maxwin nggak Zeusnya? Denger dia Maxwin. Nggak, rungkat. Iya, jampi harungkat. Nggak. Bawa tongkat. Jangan diaduk. Asem. Baru login. Darah. Cenek. Ya. Ada salah. Rungkat besti. Rungkat. Aduh, rungkat kita rungkat. ICR ini kan? Iyalah ya ICR ini. Kok star ya? Oh iya. Ini car si ini apa si Jeko kemarin ini nih, kalau nggak salah hero ini. Oh, Miko akustik, live YouTube Miko akustik. Oh, King Blade. Bentar. Akustik. Bentar dia udah subscribe aku tuh. Bentar aku kesana dulu ya. Cek dulu. Mana ndak live? Hah? Ndak live nih? Masa? Nggak live dia? Ndak live deh. Ini enggak. Ayo yang nonton yuk, jangan lupa di komen yuk, komen. Ini nggak kunci ini. Oh ada star Bang Jack ini. Jackie gede ya.
Apa dia ini? Tapi Jackie Jack ya. Sama-sama Jaki namanya. Ya kita ada kerahnya. Aduh. Baik, cemas loh dek. Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love goes. Ikut mabar ya Om sini. Yang mana? Rian Dian ini yang mana caranya? Never think Yang mana carmu? talking, Sini nggak apa sini mabar ya mabar. walking on the line. Cuman kayak gini lah kalau anak RR kita bikin cheat itu loh. Alright, let's Kalau move kita udah out. banyak kenal, oh memang apalagi dia live, habis dia live kita lihat apa sih maksudnya equipnya, wajar dia jago ya kan, VGA yang 12 giga, enggak prosesornya yang terbaru pula, waduh wajar lah. Oh, Ahmed Sidorki, oke, Ahmed Sidorki, yang mana? Oh, yang itu. Oke. Bintang 1 ya. Belum apa-apa nggak harus sudah. Headshot. Chain stopper. Need backup. Sakitnya. Udah mengatas nggak dia? Robot itu semua pula orang-orangnya. Ini banyak mantan kata semua. Waduh, anjay. Nah, bopong. Helmet protection. Jangan heran. Jaga-jaga tuh. Oh, keluaran mak. Bulan itu. Aduh, gak kena kau siapa nih? Duh, gak mati pula. Ya, Ya ampun, nembak apa aku coba? Minus kita. kita spam aja nih. Gak bisa dimajuan nih. Helmet protection. Udah helmet aja. Ya. Need backup. Walah. Need backup. RM-nya tuh kayaknya si apa namanya? Ya. Nggak kena nggak tuh, ya ampun, 27 aku minus. Bangsat. Headshot. Need backup. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Waduh. Duh. Oh, ganas-ganas musuhnya. Headshot. Ya, aku dari situ. Headshot. Helmet protection. Need backup. Oi, om. Helmet protection. Ya, kepala aja. Headshot. Chain headshot. Dulu kita om. Apa yang dempet-dempet aku nih? Protection. Kemaju aku. Wih, gak kena gak tuh. Jai.
Wah, ini Jaki sakit betul, Cok. Target. Oh, yang gede-gede itu loh. Langsung pecah. Oh, enggak, saya mati. Headshot. Kena kemana-mana. Protection. Ini minus juga tuh. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Bangkit. Yang minus. Enggak. Kenapa dia dulu? Mati astagfirullah lagi. Headshot. Jangan kepalamu. Chain headshot. Chain Ih, headshot. Black nggak mati juga. Udah mati like ya. Bisa bermain. Secara seret ini banyak siluman semua yang main. Anjay. Headshot. Muncul sedikit mati aku. Karat. Chain headshot. Chain headshot. Tidak kena sama sekali. Helmet protection. Bisa kayak gitu nggak tuh? Protection. Gak kena anjay. Blue team Gak win. minus saya. Dari minus parah ke sama Jaki masih minus. Yang minus ngopi. Minus ngopi. Aduh. Ntar di atas aku mau Jaki, aduh. Si Randi mana Randi? Apa udah habis FC dia aku rasa ya? Kemarin login terus loh Randi. Habis paling. Hah? Habis kali. GM Grazy dan GM Hero berada di VIP server 2. Ngapain coba? Gak pernah loh aku main mabar sama VIP loh. Sama GM loh. Pernah gak kau? Enggak ya? Pernah kan? Yuk orang 12 ya nonton yuk. Di komen yuk. Ada si Yaya nggak sini? Yaya siapa coba komen. Yang mana? Pakai cara mana kau ya? Ngajar kewalak kau ya sama ya. Anjay. Aku enggak ya. Oke, aku enggak ya katanya. Oh. Paratena. Ya gas. Okay, let's go. Bokong. Nggak kena nggak itu kita Pasti lagi Jaki.
Ada di situ, nggak berani kali aku. Pasang badan. 03 ya, bangsat. Maju ya di kanan rame ya. Kanannya. Kanan. Oh, mati. Headshot. Waduh, si Tom Johnson yang dari mana nembak? Protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wah ampun. Ya, bisa ya. Headshot. Ih, nggak kena nggak tuh nembak apa kok. Ya ampun, si Jaki boker loh dari kanan loh, dari kiri. Ya ampun. Headshot. Double kill. Alah, kena pula orang itu nyenggol badan. Bangke. Wah, itu Chain headshot. kiri. Tidak kena dia. Helmet protection. Headshot. Wah ampun, bisa mati aku sama tuh orang. Bokong lagi. Oh, Wah, rata semua. Helmet protection. enggak tuh. Headshot. Masih kedip ya. Ya. Ih, nggak mati Kasper. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Bokong pula. Helmet protection. Oh, kampret. Walah kena bokong, kena pajak aku tuh kau ya anjing. Helmet protection. Aduh, nyangkut lagi aku. Weh. Kenapa lah aku reload depan orang banyak? Headshot. Chain headshot. Duruy. Wah, lagi. Headshot.
Oh, ini man weapon. WP lah, apalah. Helmet protection. Headshot. Walah. Kelihatan aku WP-nya tuh. Ay! Mati cekel. Chain headshot. Tebal kali kepalanya. Oh. Ya ampun. Kalau nggak ada. Dapat 3. Helmet protection. Headshot. Aduh, ramenya kena satu kuda. Parah-parah tim kita ada 12. Wah, Ah, udah mati. Di tengah, ramai. Kiri. wah. Wih, udah mati. Astaga, nggak bahas. bisa. Win. Udah mati. Gue aja robotnya. Anjir. Anjay, hah? Aduh, gila. Banyak kali timnya minus, anjas. Aduh. Parah-parah minusnya. Dia nggak bisa gerak loh, dibopong terus. Anjing. Tapi mereka ini masih ada di WA semua kali kurang sayangnya. Mereka ini ya masih nggak ada di WA. Wih, didorong. Jelek kali PB sekarang nih. Didorong oleh teman bisa loh. Emang kayak gitu, updatean baru ya. Bisa dorong. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Oh, di markas dia. Oke, Koko main sini kok.
Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Dijongkokin nggak ya? Anjay. Mana Koyan? Wow. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Cari momen ini aku nggak bisa ngaras terus. Helmet protection. Kenapa Yan? Aku harus cari momen. Headshot. Nggak bisa asal maju kayak Wah soalnya. ampun. Wih, nggak mati ya Allah. Sakit gitu lah ya robot itu. Headshot. Jalannya kencang. Yang benci itu yang kedip-kedip terus itu loh. Helmet protection. Itu datang dari sebelah situ. Wih gak kena gak tuh. Bodohnya aku. Kanan kiri aku ditembak. Helmet protection. Gak kena gak tuh. Wah ampun abang kena. Helmet protection. Dia mau nih keren ya. Protection. Wis. Kanan ya. Gak kena aku nembak. Walah. Kiri ada. Kelihatan orang. Headshot. Bokong-bokong ini Itu loh. diamond. Ya ampun, helmet doang nggak tuh. 90. Headshot. Nembak apa lah coba? 90 sama cok. Wih ada di situ bah. Nggak ketemu, nggak lihat Helmet aku. protection. Enggak tuh. Headshot. Tapi terus Chain headshot. Helmet protection. Dibacok aku. Headshot. Chain headshot. Go, go, go. Wih ada di kiri yang sebokong. Aduh. Nggak kena nggak tuh. Oke, udah. Headshot. Double kill. Helmet protection. Headshot. Ih gak kena. Headshot. Chain headshot. Ih
Is. Go, go, go. Headshot. Enggak kena Bang Jack ya. Wah, ayo makan lu di sini ya, lapar aku. Headshot. Takut kali aku nak wopong ya. Enggak kena. Robot yang dipakai oleh si Thompson siapa-siapa tuh enak kali ya. Kedik-kedik terus potong Nah, masuk ya. makanya ya suruh beli itu bagus ya robotnya. Dia speednya laju ya. Ih, udah minus Oh, aku. minus lagi aku 2. Anjing, makan lu aku. Oke. Jadi ketik robotnya. Think of all of the things we won't remember. I hope we make it to spring, but I can't wait. Now, see, the winter sets you free. Now it's October, getting cold, but it's fine. We're getting sober. Yeah, I'm thinking it's time. I need my coffee. Please just take a walk. You and me. You don't fall too much, but I fall apart. Cause you said I'm not around. And you want big rush every time I start. Yeah, cause you said you love me now. And that it's all too much and we fall too much. Yeah, it's autumn night now. When the summer comes, yeah, when the summer comes around. Look at me now, here I go down, here I go down, down, down. You know you would lose me quick. It's time that I learn those tricks. Now here we go down, spinning around, round, round. I fell by your other side. I can't feel your appetite. You pull your hands away from mine. Yeah, I stand where the light goes. We'll move on this place. I know. Don't even dare survive. Yeah, yeah. Never ever. Now I am shivering with it. We'll never be better. When another, she told me she was not a sinner. You said we're not forever. Couldn't tell by your face, yeah, but I could just tell by the taste, yeah. I know it was part of the plan, yeah, but I'm making sense of it now, yeah. I'm feeling like I was just business. I'm sworn like I caught you on witness. You got me be digging my ditches. You with me, but I was be distant. I fell by your other side. I can't feel your appetite. You pull your hands away from mine. Yeah, I stand where the light goes. We'll move on this place. I know. Don't even dare survive. Yeah, yeah. Never ever. Now I am shivering with it. We'll never be better. When another,
you stood there, shining like the sun in the sky. Never old, brand new girl. You're like the moon and the stars, they collide. Take me back to the days in March, fooling around, making out in your best friend's car. Hold me back for a minute, I can't. Anjir, gak mati. Apa itu? Oh my god. Oh, it.
Wah, anjir. Ayo bingung kalau misalnya menang ratusan juta dibayar nggak oleh slot ini, dari mana duitnya? Tahu ya? Kalau itu ya, bangkrut nggak ini? Main berkomisi nggak bang? Nanti bentar, habis makan aku rehat bentar. Late night, laying in bed, looking at the lipsticks that you sent. Cut straight to bone. My heart got in your vortex. Try to move on, but I can't forget the way we. Ada ya, oke Kevin, thank you Kevin. Do you remember the place we used to go? That bar on the side street. Didn't care if we were 19. Let's go back to the world we built before. 'Cause nothing was better. Let's stay there forever. 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 Des, pin sini pin. Over too fast. Things I wish that I hadn't done. Let's forget how we ended up. Back to the past. Do you remember the place we used to go? That bar on the side street. Didn't care if we were 19. Let's go
Your mind is just say no. I can stand to be alone. Let's me I did listen to you, but clearly I was full of face a lot. You were handsome, you can lie. Behind a lovely smile, it's quite messed up. Mana? Bentar ya, habis makan ya. Oh, makan ya? Baru bangun tidur, mandi langsung main game. Perut lapar. Nunggu apa bang? Bentar. Habis ngerokok dulu. NBM kak kita. Kau masih di room tadi kan? Putra bos. Mana Putra? Apa bos? Oh Putra deh. Putra nih bos. Put, kamu di kelan mana Put? Hah? Kamu di kelan mana? Udah keluar tadi. Hah? Titip salam buat ayah, Bang Dian. Keluar mana? Anjay. Nggak ada. Gila. Pecah 100 gak aku anjay, kelas. Masih zaman PB apa? Ya ampun, jadi kan main apa bos selama ini bos? Anjay. Nggak merah Hah? Valorant kah? apa? Ya. Sama M. Main Putra tuh ya, cuma di kelan lain. Oh. Lain, di klan lain, bener Bang Dian. Anjay. Lebar. Kan pula. Satu M nggak dia menang, anjay ini orang. Gila 1 M dia menang, wih anjing. Enak kali ya dapat duit M di slot ini ya. Iya nggak? M nggak? Enggak ya? Hah? Enggak. Bisa nggak Put? Cair nggak tuh duit kalau di WD 1M tuh ya? Dari mana duit mereka ya? Okay, let's go. Wah, 1M nggak mungkin ya. Lah itu di Facebook tuh yang lagi nonton tuh. Ya, itu mah bohong. Akun itu biasanya itu mah akun demo. Masa? Iya. Mungkin mereka punya, aku juga mikir ya, mungkin mereka punya uang ratusan juta begini. Headshot. Itu supaya pemikat aja itu. Oh biar pemikat ya? Gila 1M nggak tuh? Kayak mana orang tuh mau bayarnya ya? WD-nya tuh. Anjay cair apa tuh? Nembak apa? Aku coba di badanin enak kali mereka. Lu nggak temen es manis lah. Kau paling besar menang berapa pun? Oh, nggak pernah main aku ya. Oh bohong, masa? Iya lah, ngapain main kayak gitu ya? Rezeki kok maunya yang instan. Keramahin Bener ayo. nggak bang? Hah? Yoi. Set. Keramahin dulu. Headshot. Chain headshot. Wah, masih kedip-kedip gak tuh orang? Ramenya awas kiri masuk. Bingung aku milih yang mana. Bingung nggak tuh? Ih, kanan kiri jangan di tengah lagi.
Headshot. Halo Dimas. Chain headshot. Halo. Dimas ya? Dim. Halo. Asmed room berapa nih bang? Halo. Semalam ikut sampai bubar. Oi. Ahmed room publik 1, server 7, room 11. Sini mas, udah join mas. Iya, iya, oke, oke. Penuh. Oh ya. Kalau nonton dulu YouTube aku tuh, di like dulu, di komen, di mas. Kau masih ada di grup? Iya. Kau masih ada di grup WA kan? Headshot. WA. Iya. WA apa? WA grup. Nggak ada kau di WA grup. Lain Dimas ya, Dimas itu, Dimas tampan dulu. Oh, bukan Dimas Katana. Lain. Oh alah. Ih, namanya di kanan. Nggak kena satupun loh. 3 apa 4 itu? Chain headshot. Patah-patah loh. Ya impun, udah makan. Chain headshot. Waduh, dari kanan. Aduh. Ini cuma main BM kayaknya ya ini. Sekarang. Headshot. Ah, mati. Ayo udah kemana-mana. Helmet protection. Chain headshot. 4 gak tuh? Dibadanin om. Waam. Ih, nggak mati Mail. Chain headshot. Oh, turun masih kedip-kedip gak Nembak dia? nih. Ya ampun. Helmet protection. Yang mana caranya nih dia? Adakah di main mabar sama kita? Ada. Ya, itu. Hah? Ucup lah. Yang ucup itu loh. Ucup yang mana ucup ya? Oh, Itu San. tuh yang- San ucup. Oh iya iya. Iya. Oh, Headshot. Oh, lompat kena eta anjay. Ngeri-ngeri ya emang orang sekarang ya. iya. Oke. Headshot. Tadi ada Putra. Mana Putra? Protection. Ada. Off dia. Masuk DS doang. Dia pakai char lain. Dia baru beli hero. Anjay. Berarti mau login lagi dia, Om. Hah? Dia mau login lagi. Dia tuh Sengaja bos. itu login DS. Oh, ini. Gak kena gak tuh. Astaga. Ampun. Darai. Maju dikit, langsung sekarat aku. Gua kena gak tuh. Oh, hebat lagi. Astaga. Headshot. Kanan. Titipkan. Headshot. Enak apa ini dok? Chain headshot. Oke. Chain headshot. Kalau DS kita yang mati. Tebal ya. Aku titipkan dia, lanjutkan berjuang. Bisa
Aku majuin di depan anak. Bahagiakan dia. Headshot. Mati lagi. Ya ampun, sama yang itu bisa mati aing. Headshot. Red team Bisa-bisanya win. loh. Mengganti equip. Oh, habis equip yang mana yang habis nih? Om. Itu tuh habis toh. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuangan untuknya. Pasang musik lo, pasang musik. Jago orang sekarang ya. Tereng. Rame lagi kalau ada rancak game dalam sini. Iya. Ada lagi. Ngeri lagi itu Om. Akhirnya udah pernah lawan belum? Sudah. Dia kan live juga itu. Wajar loh. Apa sama dia Tiap malam main lawan itu. Iya, VGA-nya 12 12 giga, giga. wajar lah. Kalah spek. Iya, katanya dia rakit PC 50 soalnya. Ya, Kalah spek kita. wajar. Monitornya juga mendukung itu 280 kan. Oh. Hmm. Kita 1/4, dia 80, jauh kali perbandingannya ya kan. Aku 60 malah Om. Oh. Jauh dia perbandingannya. Anjay. Wih, medik ini 5.400 sebulan. Cuma nambahin 40%. Seminggu lagi dah FC aing. Nenet. Ku pakai Ian nem card yang nggak ada otak ini. Biar habis. Menu inventory loh. Name card nggak guna. Masuk kayak gini semua lagi. Hah? Nggak ngotak semua ini. Apa? Belajar. Okay, let's go. Itu si Zaki ya, langsung ya? Jaki kecil kalau yang kami nyebutnya. Headshot. Didorong orang nggak tuh? Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Oh, Om, isi peluru dulu, Om. Dia ngapain ku datangi? Chain headshot. Masih gede-gede nggak tuh? Tembak apa aku coba? Chain headshot.
dong. Yes, teh manis tuh nggak kena. Helmet protection. Headshot. Rame di kanan. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Di badanin. Lagi reload aing. Ih, sama. Iya. Apa dia? Oh. Yuk, yang nonton di komen yuk. Di like, di share, di subscribe ya. Headshot. Oh, mas gantingan. Baby, I've been drinking. Sitting here trying to figure this out. Baby, I'm in trouble now. Headshot. Ih, gak kena. Headshot. Didorong orang loh. Chain headshot. Chain headshot. Itu sedang pas rasanya nyeker kepalanya tuh masih nggak pecah anjir. Udah pas, wow, sakitnya di badan. Headshot. Cocok. Terus abang dah katanya. Oh anjay. Headshot. Chain headshot. Ini harus diupdate lagi loh. Helmet protection. Jangan disenggol-senggol untuk bergerak itu loh, ya. Lagi pas ngeker kita bergerak loh ya. Udah kanan awas, alah. Aku sudah lari padahal. Headshot. Chain headshot. Wih, kok aku malah ngerem nggak nembak. Kanan dua. Tiga kanan. Maju semua. Iya. Kanan kiri itu di tengah ada. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ih, gak kena. Oh, bopong gak tuh orang. Kiri kiri. Di bawah juga mati juga sih. Jongkok aku keluar itu. Anjir. Wah, ada ketoprak pula.
Di Varia itu ya. Heeh. Ketopraknya sini kan, siapa si Pari. Gifari kan? Di Varia. Udah kena. Itu bohong. Gila siluman semua isinya ini, anak rakyat semua nih. Ngeri. Oh. Duroi, doi, gak kena, gak tuh. Helmet protection. Memukul-mukul aja loh mereka nih loh. Wow, kaki dan badannya. Oh, Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. 730 nggak nih orang, ada satu orang nih. Ngapain pula ke nongol mang. Kendor aja kalau di markas 730 loh, anjay. Oh, nekan inventory, nggak bisa kotak-kotak musuh susah. Ya, apa Andre? Apa Andre? Neken Andre, sini main Andre. Kau kan murid ayah kau. Anjay. Sini Andre. Lalu RR kita R. Anjay. Sini Andre. Malah kok ngecilin. Ngablok. Judulnya aja Fear Headgear. Apa? Itu judulnya tuh deh. Pakai headgear mulu. Apa ya? Judulnya tuh deh. Apa judulnya emang? Pakai hegermu katanya. Ada dari pari pula sini. Hai. Belum tambah sini ya sebenarnya. Ya kan? Ketoprak gini ya. Hai. Iya sih lo. Tambah, Mending ya. keluar aja. Aja keren-keren semua. Keluar aku barusan. Hah? Kalau dia masuk, mending aku keluar. Keluar aja. Lewel. Kalau ini masih bisa lah. Kalau dia tuh iya. Oke. Masih ada orang ini pula kayak SMS kayak gitu ya, goblok ya. Itu yang tertipu SMS itu asli dibilang goblok loh. Gak dapat hadiah, dapat uang sekian-sekian ya. Apa yang percaya ya? Ada loh ya orang lapor ke kantor saya. Pak, aku ditipu Pak. Ya ampun, mana bilang sama dia, ya ampun bu, mana ada sekarang dapat duit instan bu, bilang gitu. Iya katanya dapat hadiah undian ini. Astaga ibu bilang gitu. Kalau lagi nih Ryuzaki. Masih ada dia? Masih, tapi di tim musuh. Ingat ya, musuh tuntas, astaga. Headshot. Ya ampun, dari mana itu? Protection. Chain headshot. Oh, bopong nggak kiri awas.
dikit ya langsung pecah kepala lo. Aduh, lompat lo. Anjay. Headshot. Ya ampun, bisa nggak kena nggak tuh. Helmet protection. Kan habis lagunya. Headshot. Halo anjing, panjang kali pisaunya. Helmet protection. Headshot. Wow, Helmet protection. Itu kedip-kedip kah? enak robot itu loh, susah kedip terus loh kerjanya loh. Helmet protection. Kita pikir habis respon itu. Headshot. Nih, kalau main polosan kena gebuk terus ya Bang Dian. Helmet protection. Iya. Makanya maju tuh harus headshot. Iya, nggak headshot kita yang headshot. Iya. Makanya majunya harus dapat satu shot. Helmet protection. Headshot. Wah, nggak kena nggak tuh. Senggol-senggol terus lagi. Oh. Apa minus saja kok? Headshot. Chain headshot. Pas kiri, nggak kena dia. Aduh, di bawah tengah Protection. kirinya. Karena saya bilang pas kiri. Dipikul lagi ujung. Kena bacok anjir. Headshot. Headshot. Makin 4 gak mati aja nggak pernah loh. 1 mati, 2 mati. Astaga. Kayaknya bisa lebih lagi. Ya. Coba apa aku coba? Chain headshot. Helmet protection. Oh, sakit air badanin, oi. Aduh. Belum neraka ini. Gila. Wah, kotor itu. Itu. Wah, aku dikejar, Cok. Anjir. Headshot. Aduh, kena potong. Headshot. Helmet protection. Helmet protection. Di kanan ada Oh, mati. Kotok-kotok ini loh. Manjat. Bukan. Headshot. Wow. Aduh, didorong-dorong. Kiri.
Headshot. Wis gak kena monyet. Alah, Red team win. Minus aku. Sama Bang Dian. ngeri ya, oi. Aimnya, oi. Si Depnya GB kah? Kiri bang. Capek juga aku ngelawan robot semua di sebelah kiri. Ini bukannya di kanan robot semua ya? Di kanan robot semua kah? Udah lama ya Semua juga, hadir. kan? Berapa jam ya? Karena sejam lebih lah nih live nih. Headshot. Ih, nggak mati. Chain headshot. Oh, diamond masuk. Headshot. Enak kali kotok-kotok ya maju ya. Headshot. Helmet protection. Enak protection apa? Gak kena. Nama apa tuh? Assalamualaikum. Masuk. Waalaikumsalam Mas. Tergantung. Headshot. Bang, Oh, iya, masuk. Chain headshot. abang mana? Chain headshot. Siapa yang ngomong urusan? Wow. Si Dimas. Aduh, mati lagi Sophie anjing. Wow, gimana juga dia. Bang, Masuk. woi. Headshot. Bang, Masuk. apa tuh? Bangsat, masuk di kamar tuh. Di kamar banget tuh. Iya, parah bikin orang tuh. Komel. Iya, aku nembak makan lah. Headshot. Berusahakan kotok-kotoknya itu. Manjat-manjat itu. Protection. Ya dari kiri dong. Headshot. Iya, aku kaget itu nggak kena. Aduh, ramenya kiri. Headshot. Lompat itu ya. Ini polosan kami. Login aku. Yuk, urusan yuk, mana yuk? Ayo lah main lah, polosan aja lah. Ayolah. Yang Buat kita. Yang Iya benar. Apa tuh FC itu? Lemah. ayo aja FC. Yang FC itu ayo aja. Iya, ayo. Salahin dong FC orang. Orang berduit. Kita doang, kitanya doang yang nggak mau.
Mana Gus? Kabar belum login. Belum gue. Ya ampun, kebagian mati doang. Ya dikit lah. Tuh. Ini siluman semua ini, Mi. Kalau kamu masuk room sini, Siluman semua. isinya kayak gitu juga anjir. Robot yang cewek-cewek ini. Isinya yang pala gerigo semua ya. Lain yang putih ini, yang kayak putih itu loh. Oh yang Yang jalan putih. Oh iya. Kencang juga tuh larinya tuh. Iya memang. Enggak mudah ini loh, kedip terus itu loh. Maksudnya apa sih? Kedip terus Itu itu. mau bisa bunuh yang polos-polos aja gini. Pakai inilah ya. Tambah yang respon itu ya. Apa invisible plus 15 second tuh. Oh itu. 15 second. Oh, Serius kedip. lah. Mana ada 15 detik? Oh, kedip jadi itu ya, pakai itu ya. Gila aja 15 detik. Ini invisible serius. 15 detik. Oh, jadi jar kita kedip terus ya? Iya itu dapat di Saya tuh gimana sih? Ah, Bukan karena robot bukan ya? Bukan karena robotnya itu. kan invisible itu ya. Emang ada Gus? Ada bukan ya? Wih, dia item. Bakar ini apa? Habis MT? Aku lah udah kapan tahu. Enggak. Kalau yang kemarin bahkan nggak sampai 15 detik. Ini 15 second. Mana sih? Oke. Besok ada kali. Protection. Wah, aku didorong pula aku. Woi. Jadi pecah pala aku. kok nggak ada ya? Kali lo. Increase slot. Increase. wah, Di pada pangkalnya satu orang yang ada di sini. Gila. Oh, perjalanannya. Oh, Nah nih. Yang di R itulah premium. Belum tadi nggak bisa masuk teman. Udah hilang APC-nya ya. udah. Promo kan? Iya. Headshot. Yang nampak juga nggak Jangan ada. telat. Udah ngisi pula dah. Ya kan? Oh, misi belum. Kata-kata ini kalau soalnya. iya. Protection. Ya, kata-kata kalau soalnya. Red team. Kata-kata kalau soalnya. Susah nih masanya kalau kata-kata gitu. Mana nih? Sabar. Udah lama nggak war kita, Iya, katana ini udah lama nggak war katana. Orang bubar semua. Aku izin udah sebelah dulu ya. Ini dulu. Orang mau bubarin sama ayah itu. Mau dikikikin. Ya nggak aktif. Bikin kayak itu. Iya. aku rehat dulu. Capek. Wis. Kadang-kadang nama timnya lagi. Apa coba? Gak jelas. Join sini kau nih, biar gua rasain nih. Enggak. BM polosan Dev Rock. Oke Dev. BM polosan nggak kita? Iya, ini aku udah bikin room. Sudah kau. Udah bikin room. Polosan. Yoi. Mau ikut nggak kau Yan? Ikutlah bang. Main santai aja kita. Loh, Gila situ. kok dioper? Sabar, aku lagi live dulu. Diatur dulu ya Mi. Live-nya. Yoi. Ayo mau join clan nggak ya?
Ngapain anjay? Kalian nama lama. Kadang-kadang nama klannya. Kadang-kadang. Udah kan. training nih, udah training. Wah, ada war Gus. Wah, Siapa membernya Gus? Acuy. ya, tarik aja anak-anak lama. Acuy siapa lagi itu? Anjay. Anak-anak sindrom tarik-tarikin. Udah 23 match, Aneh-aneh kadang. 18 win 5 loss. GG Gimang. Sini Dep, main polosan yuk. Pegang lah ini rem. Coba main kotok lu ah. Belajar kotok-kotok aku. Belajar kotok-kotok. Polosnya nggak kau buat judul lu, Mi? Iya Gus, ganti Gus. Lah, RM siapa itu? Nah, aku kan ke ini. Ah, udah dituin, udah pindahin. Yang di sini opera ya lagi. Yuk, sini yuk, yang mau main mabar BM yuk, polosan. Pertama server 2 lah polosan Bang Dev. Server 2. Iya, Penuh kali, Bah. penuh Penuh. banget habis kamar. Bang Dev, mana Bang Dev? Bang Dev live ya? Inferno Sport. Oh, server 2, coba cek ya. Coba cek. Oh iya lagi live Bang Dev. Live dia. Iya. Oh, aku kan udah subscribe ini. Penuh itu server 2. Yang mana Bang Dev channelnya? Dia mana? Inferno Isplay ini lah ganti lagi ya? Inferno dia. Iya, kemarin aku udah subscribe. Wah, bohong tuh. Iya, kemarin atau beda channelnya? Penuh server 2 itu semua. Oh, bukan channel Bang Dev. Mungkin salah. Si Dep live kah? Nggak tahu, belum ketemu nih channelnya yang mana ini. Kalau Dev nggak ada. 3 nih adanya. Dekat gak dia? Hadir Bang, oke Padilla sini. Jack, sini Jack, mampir ke YouTube-nya Asmi Jack. Komen Jack. Judulnya ganti lah Mi, polos gitu loh Mi. Tunggu bentar ya, lagi setting. Oh, sini RM lah kasih aja jangan. Oke, OTW. Ini si Jack udah. Yuk. Sini yuk, mau mabar yuk, polosan. Mantul. Oke, Pak Ayap. Thank you udah mampir, Pak. Hidupin aja Mi pistolnya Mi, biar orang ngerti. Yuk sini yuk, yang nonton yuk. 10 orang yuk, ayo. Di subrek. Bantu 1000 yuk, itu mampir juga tuh YouTube-nya Asmi Y, Asmi AZMI. Agak susah sih ini. Asmi Y. Asmi. Coba buang E-nya Mi. Asmi Y. Nggak jelek jadi ya, biar aja lah. AZMI jadi AZMI. Itu aku ada komen tuh kok di YouTube Ayah itu. Ah, penuh lah server ah. Penuh kah? Udah sini aja dulu. Kita bakar dulu server 7. Nggak mau kah dia di spill? Coba di ini. Ah, server 7 yang penuh. Kemana kau Mi? Bentar. Mau coba bikin room, mana tahu ada yang di atas. Oh, room kecil. Nggak ada, 19 yang ada. Ngantuk ya. Cuma 10. Ayo Jack, masuk katana Jack.
Dari kemarin dia bilang, aku bilang stop nggak ada yang login. Nah ini ada yang ini stop Jack, si Asmi ini stop. Padahal Ayo, CM-nya Jack. ya. Padahal CM-nya. CM tuh nggak invite tugasnya sekarang. Enggak. CM nggak invite. Stop yang invite anjay. Kelas. Si Yo, ini yang member udah yang invite, mampir, member jangan yang bisa lupa. invite member. Waduh, bisanya itu lebih keras itu kadang-kadang. Mana ini. Sini Gus, kau kemana? Kau kabur? Orang mau BM, aku RR lagi kalau nggak itu. Anjay. Tadi suruh nyari room, sekarang kagak bisa masuk ini ya. Nah, masuk ke ini dulu apa sih? Apa namanya? Sama channel lu. Ya, my channel. Mau pakai robot permanen ini harus diisi pula. Aduh. Ya, mat. Repair. Senjata ayah Mi udah 2 permanen. Anjay. Mahal dicar kalau jual. Robot udah 2 permanen. 10.000. 2000 Gus. Pisau udah 2 permanen ya kan. Cuman nggak tahu nggak enak perasaan, apalagi yang AX Berserker ini gede panjang kali, berat pula. Apa? Ini AX Oh. Berserker ini berat ya. Dua tiga. Sepi ya? Apa cari rumah orang aja kah? Nah, ini guys Pratena udah masuk. Apa kita cari rumah orang aja kah? Boleh lah, coba lu. Sepi kali loh. Room 3 keras dan bebas judulnya, ngeri. Keras dan bebas. FC dong. Enggak, server 7 aku tanya sama kalian, penuh kan, Gus? Full kan? Penuh. Nah, berarti memang mereka nggak mau masuk. Bang Anjar emang. Bangke. Kalau live streaming tuh di server 3 Gas, misalnya. oke, Badila. Kalau live streaming di server 3 yang rame. Bisa masuk ke sana Nah, nggak? sabar. Nih Gus Tamar udah masuk nih. Tahan situ Gus. Udah masuk? Penuh server kan? Masuk room dulu Gus. Emang robot ada Nah, permanen bisa ya? room 3 Ada. ayo. Server 3 ayo ya, join aku ya. Ini join sini ya. Oke. 23 nih. Coba jalan. Langsung masuk ayah, anjay. Guys, emang iya kalau banyak permanen nih nggak ada server full ya. Ini loh darah Naira ini loh robot permanen ini mana ini? Yang ini bukan robot sih, ya karakter salah bukan robot. Karakter ini. Ini permanen. Tapi harus dicas-cas dia. Di repair apa. Ngecasnya gimana? Pakai cash Mi. Pakai cash. Pakai 10 cash hilang. Sini darah sini. Jack sini Jack. Berapa ini? Berapa R7 ya? Darah sini darah. Coba cek lagi Gus apa yang mau di setting Gus roomnya Gus. Bantuin Pit yuk biar rame. Udah. Mau pakai pistol apa enggak? Pakai Bisa lah. pakai lah. Pistol. Pistol mah nggak bisa disetting. Room berapa ini? Publik 1, server 3, room 23. Publik 1, server 3, room 23. Coba aku mau pakai headset aja coba mainnya ya. Enggak. Ada. Pistol nyalain kan nih? Bebas. Pistol. Gak usah lah. Nggak usah. Banyak yang aneh-aneh nanti. Cari room dekat. Ini 15 nih. Oh, Room mantap. 15. Ada Ayo. room 15. Room 15.
Oh. Sini Jack, rumah meluas Jack. Ayo main BM nggak pernah nggak pakai HS loh. Feeling aja mainnya. Anjay emang. Absen, thank you bang, udah mampir. Jangan lupa di like bang. Siapa itu Mi? Bang Luis. Ayo sini Jack. Udah join sih Jack itu. Udah. Darah sini darah. Nengkene darah. Ini neng keno. Buat K400 lah Mi, nanti polos pakai gas pula dia. Bodoh berarti ya. Kau nggak tahu. Ini kadang pakai robot lah, pakai apa sih namanya? LC lah, kayak saya emang. Baru kita promo, anjay. Kabur gak tuh? Ayo mau bayar kotak-kotak ini. Takut ya sama slot 1 nih. Memanjur. Yang mana? Tuh Jack. Kasper coba. Elah, Jack. Mana si Dep ini? Dia ngajak main polosan dia nggak ada. Dia server 2. Itu Max apa ya Max? Mas Scooter Hop Mas. Apa itu ya? Apa nggak tahu ya? Tanya. Bis MT nggak ada yang bagus senjatanya. Ini si John ini mana nih? Gak ngerti aku Gus, jangan kau tanya sama ayah. Itu nanya. Eksekutor half mask itu helm. Esper. Iya helm itu Gus. Enggak dia MASK tapi Mask tuh topeng, tetep lindung muka, kepala. Masa sih? Yang separuh tapi. Bukannya yang topeng pesulap ini. Bukannya Socrates namanya, bukan. Socrates namanya itu. Eksekutor. Plus 5 loh Socrates ini loh. kan lupa. Apanya? Oh, udah lepas ya lupa. Kan kita nanya baik baik. Kadang kau nih kadang baik. Ada apa tadi namanya ini? Increase siapa aku bilang tadi? Yang gede-gede terus itu. Tahu Gustamar, gak ada jumpa aku pun. Ada aku cuman udah aku pakai aku rasa kemarin. Iya itu. Di mana Gus? Ada. Di item hadiah. Ada nih ada. Iya ini. Tapi plus 1 detik cuman plus 1 second. Iya. Mana ada 15? 1 second ini loh kau ini. Ini ayah udah ada punya ya. 1 second ini banyak. Iya. 1 second ayah ini. Aku plus oh, iya, 1 second. Nah, itu 15 ini. detik mana ada? Bohong aja sama anjay. Jelas. Kalau 1 detik ada aku. Iya ada. 1 unit cuman. Cuman 1 ya 1 unit 1 hari. Sama ini. Enggak guna. Anjay. Kalau 15 detik boleh dipertimbangkan untuk beli itu untuk DRR. Enggak kelihatan. Kedip-kedip. Lama kedip-kedipnya. Pakai quick boleh enggak? Boleh. Berarti yang boleh itu quick aja. Quick terus increase granite slot sama increase throwing slot. Itu aja yang boleh. Bang. Oke. Promo. Masih sepi loh Mi. Heran nih, udah dekat. Enggak. Pendekat server streaming server 3. Bukan ada 2 streaming. Itu gue Kasper Baraya tahu Dara. 3 juga. Dara mampir dong. Jangan lupa bantu subscribe. Itu Dara mampir ke YouTube-nya itu tuh, My Barum itu loh, Asmiwa itu. Ini si Reski bukan ya. Pancing lu coba Bang, pancing lu Mi. Asmi. Hop, Pancing lu skill. look spill. Oke.
satu orang. Mampir ya, darah. Channelnya Mewarong itu. Dah 2 orang, lanjut lagi, tambah lagi, ayo ramein. Mapnya udah map Juta Umat gak tuh? Masih juga gak ada yang masuk. Anjay emang. Udah, bawa aja kita. Apa pura-pura air di sini aja ya? Enggak. Gas, Dara, thank you Dara. Ya udah situ aja nggak apa-apa lah jadi musuh. Ah ini loh, mana sih Jing? Robot si Casper Athena nih, kau yang permanen kan Athena? Robotmu nih. Jangan kau ambil Jack, slot aku Jack. Itu slot favorit 7 itu. Pasti ke JP. Ke JP ke JK. Aku slot 6 malah favorit. Ayo Om, ramein Om. Iya, yang Battle Pass. Ah, iya, itu namanya robot sih. Karakter. Karakter permanen udah dapat berarti kalau berarti Battle Pass kan. Aku ada 2, ada yang ini, yang Berserker ini. Nggak tahu apa itu jelek. Nggak pernah aku Pak, malas pakainya. Gede kali robotnya. Kayak robot babi dah, masih ada. masih nggak laku makanya dibiarin nih. Nggak laku robot babi itu. Robot Yang besar parkai lagi kan. Robot parkai itu anjay. Kalau teror semua ini. Nggak ada promo cash lagi ya. Aduh. Sabar ya. Mati tim balance ya Mi. Team balance, siap. Bunda Korla, ya aku kemarin lah aku nonton itu lucu ya rupanya si Korla ini ya. Anjay. Dikasih duit oleh siapa? Nikita dikasih duit sama siapa? Dokter apa itu ya? Gak tahu, nggak ngikutin aku. Di TikTok Mi, di IG dia tuh live di IG loh. Kalah kata Justin Bieber, hebat ya. Maksudnya kalah Justin Bieber? Oh yang nyanyi itu ya? Iya, jadi gini, Justin Bieber tuh waktu dia live nggak sebanyak si Korla ini. Oh iya. Dia centang biru semua Mi yang nonton. Yo, centang biru semua yang nonton, artis-artis semua Mi. Soima, iya Soima, siapa lagi ya? Artis lah. Viral dia, lagi Iya, viral Raffi dia. Ahmad, dapat duit dia orang. Udah Anjay, nyanyi dia. Nggak mau apa Raffi Ahmad mampir ke sini. anjay kelas level ya. Ya udah bentar ganti nama email. Oh, kirain Ajar. undang Raffi ngomong Ahmad. Raffi Ahmad. Ya, kok hilang? Apa Mi? Pada kabur. Harus dipancing yuk, pancing aja yuk. Ya, bagi aja lah. Bos. Bagi-bagi aja lah yuk. Nah, yuk, gas. Yuk, nggak akan ready kalau kayak gitu. Wah, aku sama Jack. Ajar Jack. Nanti kalau misalnya Lain. musuh, kalau misalnya apa sih? Kalau misalnya udah rame baru nanti kita steam. Nggak akan ready kalau kayak gini. Orangnya nggak mau nunggu dia, makanya dia cari room yang udah main. Iya. Okay, let's go. Pagi ya. Fire in the hole.
BC dia semua ya. Fire in the hole. Wow, Fire in the hole. kaget aku ketemu langsung sama si Asmi. Waduh, nggak sempat aku ganti. Malah DC gue bang, astaga. Mission Kok success. bisa Siapa DC DC? Jack? Si Jack. Okay, let's go. Langsung rame. Kau udah lama login belum Jack? Cover me. Kalau kau udah lama login wajar. Fire in the hole. Oh, ada bom gas tuh, siapa lagi tuh? Tahu. Saya itu yang make. Mana ada. Malu lah live streaming pakai bom gas kau gila. Fire in the hole. Fire in the hole. Goblok Kustamar. Cover me. Fire in the hole. Ada tuh ya. Wah, gua dikeker oleh si Asmi, kurang ajar. Waduh, nggak mati. Dan sekarang aku kena bom. Anjay. Sector clear. Fire in the hole. Yuk, bisa yuk. Ya di komen deh yang nonton ya. Bitches. Waiting ST ada ya. Anjir. Mid. Itu mid itu. Belakang gue. Ya ampun. Nggak apalah kau. Padahal enak dikeker loh, nggak tahu nggak dikeker sama dia. Tembak apa dia? Enak. Lagi ngecor itu dia. Cruisernya kemana-mana. Mission fail. Nembakin batu deh. Alright, let's move out. Dua ya. Mau 03 nggak? Fire in Ini the aku hole. kagak bisa F1 S1 sama S. Fire in the hole. Fire in the hole. Lempar kemana? Mama? Fire in the hole. Waduh. Fire in the hole. Ngapain? Tahu dia. Fire in the hole! Oh, mamam. Ada ya? Wah, di situ nggak tuh? Masih- 03 kan? Masih di mana? Jendela semua anjay, nggak mau keluar mereka. Bangke, Fire in the bangke. hole. Fire in the hole. Mamam. Bom tuh. Ini teror rasa CT ini, gede. Cah. Thailand lu. Masih di base semua mereka. Tinggal satu. Satu sebenarnya sekarat main ngedep lah. Nah, ini ada yang ras dari BC nih. Mati. Udah emang. Fire in the hole. Bomb has been planted. Coy. Oh, gila. Oi. Go, go, go. Udah ini dari mana lewat ya? Oh. Anjir. Agak mati dia. Banyak kali dualnya ya. Oh, Dari maling ya. senjata ya? Maling. Iya. Mission fail. Bodoh kali Oke, itu kagak ngeliat let's go. emang ya dari A-nya tadi. Fire in the hole. Fire in the hole. Anjir lah ada bom. Apa
ngapain? Lagi Fire in the hole! Ah, bebas ya gitu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! belakangnya. Waduh, ada yang bokong lagi dari RR. Wah, kena bopong aku. Ya ampun, Gustamar. Apa aku mati? Enggak ngomong. Udah masuk. Tadi kan gua ngomong. Ya ada orang ngomong. Siap salah, gue siap salah. Tamar. Bela diri pula. Timnya aja nyalain Enggak lah. tahu aku. Bisa kena bopong aku dari BC itu 2 orang. Aku yang mati dikena spam. Mission fail. Alright, let's move out. Nick mana yang? Oh, Ngawain dia apa lagi? Fire in the hole! Wow. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot! Mati, Gus. Tadi ada satu tuh di kanan tuh belum mati. Rame situ tadi 4 orang. Gua ngeliatnya 2 doang. Fire in the hole! Itu minangnya. wah, luar dia pula nyeker. Medkit pula. Fire in the hole! Semua dalam B orang ini. Ngapain lo coba? Oh, lah. Lalu bang, Cuma bokong. 120 dah. OZ ini. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, nyambungnya. Headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kok gitu? Januar. Mati tuh Januar. SC aman, AC aman. Itu tinggal 2, gendok semua. Fire in the hole! Aim point! Aim point! Fighting SC. Mission success! Okay, let's go. Siapa yang di-report? Jelas. Fire in the hole! 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 Wah, gak mati. Rame. Protection! FC nih orangnya. Fire in the hole! Orang fighting SC. Siapa itu yang WP? Fire in the hole!
Gas pula satu orang. PC. Iya lah. Pasang lah, oi. Dalam BWP. Halo ya, halo Rul, sini Rul, main Rul. Rahul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Reski. Oh, Refki. Mission failed. Wah kau. Alright, let's move out. Join ho. Wah kau lagi. Sini Ki. Kalau kosong. Join Ki, join Ki. 02 ini. Fire in the hole! 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 Mas kill. Di mana Gus? Pernah skill nggak tuh? Aceh tadi. Hah? Abatu satu. Abatu Aceh. Fire in the hole! Bom Aceh. Rame tuh Acehnya. Waduh, dapet dia. Iyalah. Fire in the hole! Siapa ya? Sakitnya nickname ini. Kayak ini. Nickname anjing ini. SC tuh SC, wih. Coba liatin Mi. WH nggak dia Mi? Kalau dilihat kayak enggak, kayak bersih. B point! Astaga bang kagak ada lihat bang. Report, ada report ah. Itu Wah, ada yang itu ngomong. ya. Iya. Itu ada Affirmative. yang ngomong, ada yang ngomong kok. Enggak jelas Nice itu. shot! Iya sih, cuman dia benernya dia nunggu aja, nunggunya itu pas A gitu loh. point! Gue tapping orang lagi nengok. Iya, dia gak bersih lah dia main. Oh, tuh. Nice shot. Rangke, pinter dia mainnya itu Mission aja. success. Iya. Makanya itu pinter. Okay, let's go. Dan luar Masuk kok kopek. Jino udah. Nice shot. Fire in the hole! Jangan galak-galak kok, adik-adik semua ini. Fire in the hole! Sama bang, kayak Fire in the hole! Wah, batu ah. FT pula nih orang. Fire in the hole! Biar lah. FT pula dia. Oh. Waknya lah, waknya. Bomb has been planted. Dia asmi kan. Mission failed. Maklum. All right, let's move out. Affirmative. Bangke lah. Sembarang. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole. Nice shot. Fire in the hole. Fire in the hole. Dan GC-nya aja Fire in ya. the hole. Hit boom. ada bis, Fire in the hole. kabur. Udah dilempar. Os DC dong. Jangan DC dong. Nggak rata DC. Belum. Wih, anjir. Kebe. Tebel kali badannya lo. FC satu tuh anjing. Iya. Orang ya itu. Oh 10 udah darahnya. Red team OZ dulu win. tuh OZ. Aduh, nggak bisa baca judul. Bebas aja yuk. Dongkol aja lama-lama. Ah, bolos lah. Goblok. OZ tadi tuh. Udah polos dia, udah polos. Nickname itu kick lah itu. Pegang lah nih.
Males kadang aku main. Wih, Kita Reski. polosan. Kadang-kadang. Kadang-kadang bang. Kadang si Reski kadang-kadang. Kadang-kadang emang. Kadang-kadang. Kadang-kadang, kadang jago, kadang kagak. Udah kabur, nanti kalau udah main masuk lagi. Itulah kemalasnya itu. Kadang dia pikir dia sendiri yang punya FC itu loh, bangsat itu. Dongkolai. Iya. Sebenarnya serunya di expert sih. Main polosan. Sini Jack, mana Jack? Oh iya, Jack masuk Jack. Sama si Dara Nairan. Desi semua mereka dua tadi loh. Kick tuh. Fire. Kenapa? Yang crash ini aku yang gak ada selulan ya. Yang crash bom sama wave ini ya, smoke ada. Sehari. Kalau mau cepet ke 55 ini ya enak. Jarang ada yang mau. Tahu lagi ya. Aku kan masanya tuh. Ngantuk kan? FRM apa kau? Hmm? Ngapain? Suruh main RM. Ngapain? Kain orang Iya. kali. Iya, padahal monyet. Dia nggak tahu orang tiga ini DS semua. Gak tahu deh orang dalam deh. Goblok. Jangan mentang-mentang nggak pakai lambang gitu lah. Ente kadang-kadang. Ya gini-gini udah pernah disugesin nama Jaraim ini DRR. Oh. Yang cari yang ini ya? Semua ini seklan Acu juga. Oh. Ya, Oh gitu. Oh iya iya. Anaksan kanan semua anjir. Ah, kenapa? Waktu itu disugesin pagi-pagi sama Jar. Kamu katanya? Tanyain siapa ini? Iya, aku pernah sama siapa kemarin? Aku pakai Digimon loh. Gak usah Sebut dikit. aja jadi. nik Katana. Walah kata dia. Dikeroyok sama Naksan. Kalau nggak kuat ya udah nyalain bomnya. Harus gitu itu. Tepi ya. Kayak gitulah mereka itu. Nanti kalau udah play, pegang aja remnya. Kalau udah play nanti ini. Dulu room dekat enggak. Dua-dua. Kita Apa ngebegal. lagi ini Olen ini? Mana room deket kita begal. Turun berapa? 15. 15. Main slot lah kelas. Ayolah, Reski udah masuk nih, nggak main dia kesian. Ada ayap masalah di sini. Janganlah. Tuh 16 Shinigami. BM juga. Iya. Gabung Tapi aja dia udah. ya. Oh, FC, udah lah nggak usah. K400 doang pasti. Ini apa lagi nih FM nggak jelas. Bikin sendiri lah room tuh, nggak usah maling-maling. Tuh ya, invite ya, King Arthur. Ah, usah. Ah, nggak usah lah, minus caranya. Baru Udah beli aku kayak. aja yang invite. Ah ya bener. Windows. Anjay ya itu tamar. Anjay Gus. Selebel. Ya enggak. Habis masih aing. Isinya preman semua ini. Ya enggak? Ho? Tuh si Jack masukin. Wah, main COC tuh. Ah, iya. Udah TH15 aku ya. Mana ada ya 15 tahun ini 14. Udah. Mana Udah aku upgrade warna ungu dia. Aku mau ini mau 13 paling hebat ke 13 Asmi kau ini. 15 aku udah ya. Ada. Ya ampun, ayo cek lah live aku nih aku tunjukin. Di sini nih
di sini nih kalau ayah upgrade cara apa akun ayah ini 13, ini ayah ini sekarang 12. Kalau aku nggak mau nih, aku tunggu max dulu. Iya, aku max ada, cuman ini aku up terus yang satu lagi buat cari ini aja, buat untuk donate. Biar dropnya itu maksimal. Nah, ini loh. Warna ungu, TH15 dia nih, liatin ya. Mana? YouTube, ayo YouTube hampir. Oh, bentar. YouTube keras bro, gila. Kayak mana? Keras. Nah, lihat belum, udah buka belum? Bentar. Nah, buka sekalian komen lah. Tunggu. Di mana? Di live kau ini sekarang? YouTube ya, YouTube. Ayo, ini aku tunjukin di HP ini. Mana? Nggak ada. Ntar delay dia. Mana? Dong, RR. Oh iya. Warna ungu dia. Oh. Oke, kita mainkan. Ini nggak mau pada pindah ini. Ada Pindah lah aku. topeng-topengnya, woi. Deh. Ini aja lah, Gus. Iya. Sakit kepala gue, Gus. Yang Main. penting nggak cheat sama nggak full HP itu. Robot. Kalau topeng gua mah Udah 41 menit aku main baru 1 game, woi. itulah payahnya kalau BM ini. Iya. Alright, let's move out. Main RR nggak ada pula kelihatan. Fire in the hole. Fire in the hole. PC 1. Ada itu, Gus. Ini apa coba? Ini satu hit. Bagus. Bomnya kan? Akhirnya kan kesel kalau udah dibuat judul polos kayak ini masih pakai bom kayak gitu. FP pula. Iya. Makanya yang bebas aja lah. Oh. Si Jack ngamuk. iPoint. Fire in the hole. Mana? Dalam aja. Fire in the hole. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Mau preman lah. Preman kali ya. Fire in the hole! Fire in the hole. Mass kill. Hasil lah tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada tuh. Seneng lah kalau di SD kan. Oh, pernah. Maju dia. Triple kill. Nah, itu. Undang-undang lah kalau di SD kan anjing maskil deh. Ya kan lihat bawahnya dulu Mission lah. success. Okay, let's go. Mana Resti keluar itu? Oh, Fire in the hole. Fire in the hole. Go. Wah, sekarat langsung. Fire in the hole. Cover! Lagi. Fire in the hole! 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 Ada itu. anjay. Kanan B, di B. Di B1 di rak 1. Sekarat. Dalam B ada ya. Limit ada limit. Nice. Dalam B nih. Maju lah ya. Biarin. Ngendor dari situ. Has been Dia ngeker di ujung dulu. Nah, masuk dia. RR, arah RR. headshot. Wah, mati. B. Nice. Nice. All right, let's move out. Fire in the hole. Mana itu Fire in the ngomong-ngomong? hole. Si Reski kemana ya? Ada. Fire in the hole! Fire in the hole. BC rame. Mundur
lah. Udah lah, kan mundur. Tank pula nggak ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Wala, DRR. Aduh, kenapa aku reload model kayak gitu? RR sama dalam B. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tangga SC, Gus, tangga SC. RR. SC 1. Tembak apa kena. BC Gus. Oper Gus. Oh, mati. SC 1. Oh, nice. RR lah. Dalam B. Nice. Mission Yuk, success. promo. Okay, let's go. Aduh, nggak bisa aku ya. Promo. Oh, nggak usah lagi. Menuhin chat aja. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in Fire the in the hole! hole. Fire in the hole! Akan lewat aja Fire dia. in the hole! Mana dia? Fire in the hole! Pintu B, 3 orang tuh di kanan. Fire in the hole! Fire in the Wih, hole! helm. Wah, Sorry. Sector clear! Fire in the hole. Aduh, 2 orang kok. Fire in the hole. tangga Dalam BC B. rame itu ya, di BC-nya ya. Itu ya. BC ya. Mana nggak ada? BC ada. Itu masuk B, di atas saya itu ada. Atas saya di B. Headshot. Ya, rame. Alah, RR nggak mati-mati anjing. Kagak lah. Bokong. Bert. P10 itu dia. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole! Masih dong. Oh yeah! Oh iya lah ya. Spam. Waduh, di kanan. SC dia. Fire in the hole! Wah, gopeng lagi. Gopeng itu. Kiri, ya ampun, dihalangin oleh satu ini siapa? Rek ini. Anjing, masih korek. Mozzarella nih, dihalangin pula ya mau lari. Fire in the hole! Fire in the hole! Ayo Jack, ajar Jack. Kenapa larang lagi si Jack? Siapa berani larang si Jack ini? Bokong Jack. Lah kok malah reload Gojek? Jack kok malah reload Gojek? Anjay. Jack nembaknya di R. Polos lah. Mission fail. Okay, let's go. Inilah batu kembara lah. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Ayo udah di B nih. Ayo udah di B. Nice shot! Fire in the hole! Double kill. Ayo udah dalam B. Headshot. Batu 2. Fire in the hole! Walah, dari situ nggak lihat aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice Jack, maskill nggak tuh si Jack? Dalam B. Dalam B itu. Di RR tuh ada satu nyelip loh. Fire in the hole. Ya, dari BC. Bokong. Fire in the hole. Iya, bokong dari MTRO. Mission success. Okay, Lah let's itu go. masih 2 orang. Tak tahu lah kalau gitu. Pas pula bomnya udah kabur aku. Fire in the hole. Mati ya batu 1. Fire in the
Ada mati. Fire in the Fire hole! in the hole! Wah, bom itu lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice Jack. Jago si Jack lo main bom. Mundur dia mundur. Pas deket dia, mati lah orang gak bisa mundur lagi kalau kayak gitu. Fire in the hole! Nice shot! Oh yeah! A point! Affirmative. Nice, masuk tuh. Nice. RR lah. RR sama dalam B. Dua. SC. Nice. RR, plus. RR. Udah RR. Bukannya udah mati tadi ya? Enggak, belum. Oh, Tonogoro, neng kene neng kono aku rapopo. Mission success! Alright, let's move out. Bom aku, oi. Tahan dulu lah ya. Fire in the hole! Mau mana SC? Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot! Nice shot! Lewat. Fire in the Fire in hole! the hole! Chain headshot! Clear. RR. BC liatinnya. Abad tuh 1,5 darah. RR kosong. Chain headshot! BC ya, BC. Lumayan. Nah, tangga SC. Fire in the hole! SC dia. Chain killer! Sama BC. BC ada ya, BC itu tadi ya. Di rak miring kanan. Pasang aja. You take point! Bomb has been planted. Nembak apa aku anjing? Fire in the hole! Dor, mati kau. Fire in the hole! Mas Jack. Mas Jack. Orang Aceh. Dia nonton, jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, di komen. Tuh, di mana dia masih? Jangan lasak Jack. Si Jack lasak kali loh. Bomnya di mana Jack? Di A bomnya Jack. Oh, Jack. Oh, Jack andalan nggak tuh? Itu loh. Oh, Jack Jack, loh. Jack Stero. Keluar langsung kau. Jeng, mati kau. Mantap kita. Ini kau DX. Kill 17 kita. Anjay. Ya, ada 3 karakter jelek nih. Enak kali mereka ngincer badan aing. Om Nobunaga itu T77 yang permanen event katanya. Tanyain. Enggak lah. Mampir lah ini, mampir ke YouTube aku. Siapa yang nanya? Itu. Di chat itu loh, chat game. Oh, masa? Udah keluar orang. Oh. Permanen lah, anjay, kelas level. Permanen lah dia 450 hari. Sombong di sana. Berapa hari? 450 hari. Waduh, yang silver ini. Valor berapa itu ya? 40 singlenya. Kalau yang kuning 45 kan? Udah mau penuh event aku mau kuhapus nanti. Jelek, kalau singlenya kalah 45 40 cuman pelornya. Biarin aja lah. Sayang dihapus. Iya, ayah yang di Red Panther itu loh, banyak kali kuhapus loh. Senjata poin kuhapusin. Padahal goblok ya, tinggal beli slot aja ya. Kadang. Ya karena mikir nggak pernah dimainin itu loh. Nggak pernah dimainin caranya itu kan. Apa lah, woi. Reski tadi kemana? Expert ya. Kena mental ya di publik. Ada orang FC lah, ada orang kena bom gas lah. Main expert aja yuk. Hah? 55 gitu. Jago-jago Mi, nggak apa.
Senjata si Jack ini nggak boleh itu loh, nggak enak. Efek ya. Ini ada api-api, ada asap. Iya. Ngerokok. Ngerokok. Segala api sama asap. Enggak, itu dia rules ya. Ah, Dia efek senjatanya doang itu. masa? Efek tembakan nggak ada ya? Nggak ada. Oh, ya udah bisa itu bisa. Ah, ini Dev Dev Rock. dah. Nah, maaf Bang Dev. Halo guys. Terus, oh bisa ngechat aku. DC kah? Bisa itu ada aku ngechat. Nggak, chat aku nggak ada muncul di sini. Terus, tuh nggak muncul chatnya. Ada. Muncul di situ? Dulu lah. Iya. Terus, oh iya. Ada. Terus di mana dia? Anjay, selebel, bel. Lama. Coba kita cek. Rock. Itu ya, gila. Dirat. Gusko di mana Gus posisi? Posisi apa? Enggak. Maksudnya di Jakarta apa gimana gitu? Tangerang. Tangerang. Mana nih sepi nih? Lu spill lagi aja. Cuman si Jack yang nggak base camp loh. Nah, kita nyebar aja ya. Berbagai. Kurang satu nggak robotnya. Tiga kali 4 12 ya. Benar nggak? Tuh 2 3 4 5 kali 3 15 hari. 15 16 17. Apa tuh? 18 19 20 21 22 23 24 hari coba ini. 3 1 2 3 4 5 15. Oleh banyak robot CT aku harinya. 7 anjing. Ya udah main CT aja terus. Biar imbang. Mau ku hapus lah, aku paling gak enak lihat yang kayak ini loh, ada kok nggak rata kayak mana sih? Pernah ya hapus karakter loh? Biar rata karakternya. Biar rata, biar rapi kan? Ku hapus karakternya. Apa-apaan karakter ini? Quick change ada 7 hari, berarti tinggal beli quick reload aja kalau habis ini. Nah, ngirit kan? 34 cukup duitnya. Kok aku RM sih, Mi? Promo. Aduh ya. Musuh aja sebelum Discord. Oh, oke. Gaskan. Pegangan. Pakai APC Bang Dev ya, ngeri. Kalau main BM nih jumpa APC agak-agak apa gitu. Kalau ayam kejutan aja ya. Okay, let's go. 8 points.
shot. Mantap. Ada nih, ada dekat aku nih. Nice. Ejek itu, macam-macam. Kan Mission baca-baca aja dia. success. Okay, let's go. Kaleng-kaleng tuh bos, senggol dong, ya nggak Jack. Wah, ada Fire in WP the hole! di JP. Jack itu apinya tembus Jack. Wah jeleknya ini. JP2 kena kepala deh. JP2 ya, awas AWP ya dari Fire tank. in the hole! Bomb has been planted. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Enggak lu anjir. Fire in the hole! Defuse satu. Fire in the hole! Bisa boy. Bomb defused. Nice. Mission success. All right, let's move out. Jangan satu. Fire in the hole! Masih di kamar, masih di base itu. Waduh, kalau senjata. Fire in the hole! Mana bes? Fire in the hole. Duh, di atas dia. Di box. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nggak kena bom aku dong. Bisa tembus nggak itu? Fire in the hole! Bangsat. Masang itu. Jack kok nggak ditembak kok Jack. Lihat dia. Jack jangan nambah darah, Jack. Si Jack nama darah, gak usah nama darah Jack, jangan. Orang B itu cepat, Ini nggak ada di A berarti si Dep ini. Ngeplan, oi. Belum. Gak ada yang lihat ke A loh. Lihat dari jendela atas kan bisa. Nah, mana tuh? Masih di JP dia. Oh, di RB. Nice. Langsung kepala. Okay, let's go. Fire in the hole. Mati Komi. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Anjir, di kiri dia. Iya, dapat senjata. Fire in the hole! Dijang dia ya. Di MTRO masih satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Triple kill. Waduh. MTRO. Wah, ampun nggak kena. Oke kali dia, Bang. Nice. Oke kali dia anjing. Guys. Mission success. All right, let's move out. Oke kali dia, Mak. Fire in the Fire in the hole! hole.
Waduh, Fire in the hole! sakitnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Pula sama aku. Fire in the hole! Nabung ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kita hit juga di mid. Fire in the hole! Fire in the hole! Sakit aja kan nih. Headshot! Anjir di situ deh. Rata. Mission success! Alright, let's move out. Astaga, kesenggol. Fire in the hole! Bisa geser gak tuh? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! JP. Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Ah, Headshot! JP. AKP 1 ya, di JP rame ya. JP masuk ya. Rame. Alah. Mission fail. Alright, let's move out. Fire in the hole! 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 Aduh, bomnya nyangkut pula. Wah, gak kena. Pindat itu. Kenapa gak pukul? Gak pukul ya. Nunggu aja kalau ke badness. Mau depan JP, oi. Ada depannya nih. Ke JP, Iga ya. Jago ini dia. Nah, itu mid ya. Mid. JP itu last itu. Enak dari keker ya. Mission Nonton di fail. komen ya. Okay, let's go. Fire in the Fire in hole! the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mati kau dari tadi lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjay, masih di base semua mereka. Woi, flashbang siapa tuh? Fire in the hole! Oh, Mustamar. Headshot! Chain headshot! Walah, di situ. Bola dia. Flashbang asu kata si Jack. Fire in the hole! Ayah, apa kabar tuh? Tanyain. Baik, siapa yang nanyain? Tuh, Thomas Shelby. Baik. Bomb has been planted. Goblok. Di A loh, bomnya di A. Itu ngapain tadi JP dongkok aja tuh. Mission fail. Cepet. Okay, let's go. Fire in the hole!
Headshot. Fire in the hole. Wah, sempat lempar bom aku. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! I'm sekarat, Bung. Tuh. Chain headshot. Kau roto kau. Di press. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Pala Gus. Iya. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ampun di base ngeker dah tuh. Wah, aku lawan. Pintar. Lo kok lagi ini? Wih, headshot asu. Ngeri itu. Aimnya. Bom. Blue team win. Roto nggak? Promo. Sini nih. Kok pindah? Slot 1. Pindah Gus, Dep. Siapa yang mau di si Black apa si Madness ini loh? Apa ini ngasih? Cari slot Gus. Kau siapa? Udah pindah tapi biar satu tim. Udah rame nih. Thomas jangan lah. Bagus Thomas. Jangan itu subscriber raya kali. Pakai. Masuk aja Pindah, lagi. kau pindah langsung kau. Pindah. Si Black aja kick Black. Si Dep pindah juga, suruh si Dep pindah. Suruh lah. Siapa ini lagi? Ini aja kick. Oh match ini. Sudah Thomas subscribe aja aku. Oke. Kau nggak Iya. subscribe aku makanya. Jalan. Disuruh elon kampret emang sama. Ya udahlah kanan aja lah, kagak ada juga. Udah lah gas lah. Udah lawan aja. Goblok karena ini. Pada ribet. Tahu juga enggak. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Wah, luar biasa tuh. Fire in the hole. Oke, kedua. JP awas. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Luar biasa emang agak tuh. Fire in the hole. Di base semua Mi, hajar lah Mi. Fire in the hole! Bantu, gus. Udah mati udah. Take Oh point! iya. You take point. Bomb has been planted. Fire in the hole! Dari situ kena booming dari RB Mi.
Ramenya anjir. Salah posisi. DC gua bang, walah Jack, lastnya soalnya bang gemuk-gemuk bang, masa gemuk. Alright, let's move out. Jack jangan pakai magic Jack, kan polosan Jack. Fire in the hole! Di rumah kah? Nanti dibenerin. Ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Alah, Fire in the hole! ada situ. Fire in the hole. Iya, maskil berdua. Orang dua kalian di RB itu. Ya. Waduh, ngeri. Tahan. Orang dia udah di mana, mereka masih di mana? Nangkep gue kagak bisa gerak. Dekat Ismat Des. Dengar dia stepnya. Oh, Nice. Bomb has been planted. ada di Ada RB. SRB. Affirmative. Kanan, euy. Dari kanan. Tuh. Nice. Nah, enak kali dibokong ya. Enak dibokong. Mission success. Alright, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, jang satu. Jang satu ya. Fire in the hole! Wah, oh, di situ gak dia. Walah, gak kuprek, gak kucek dulu kiri kanan. Ah, mampu. Fire in the hole. Ada dua anjir. Dari mana itu dia? You take Iyalah, point. bukan JK tuh. Fire in the hole. Fire in the hole. Enemy spotted. Enemy spotted. Kurang kompak. Ayo, saya. let's go. Oke. Ada di situ ternyata dia sembunyi. Fire in the hole! Ondok-ondok itu loh. Aduh, kena bokong kita. Fire in the hole. Jang ya. Headshot. Dua kali cowboy. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Double kill. Lihat gue. Wah, ampun udah kulihat gak malah gak ku tembak. Delay ay. Pintar. B point! You take point! You take point! Bomb has been planted. Nice me. You take point. Orang A di sisanya. You take point. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Go! Fire in the hole! Ah, jang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Anjing gak kena, anjing. Gak kena, goblok. Lari kursorku. Fire in the hole! You take point. You take point.
Iya, anjir apa itu? Fire in the hole! Bomb has been planted. Bahaya udah, kalau udah tukar senjata. Bela. Hit. Nice shot. GS dia. Mission success. All right, let's Ayo move ya, out. Aduh, masuk. Dep. Si Dep kayaknya. Fire in the hole. Lain. Bang Elon dia manggilnya. Wah ampun, depan muka ketemu Depanan ya anjing. Wah, Kita panggil NDS tadi. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the 2 air hole. lagi. Oh, John, si John. Oh, kau John dipanggil kau. Kayak artis aja kau John, anjay. Lah, sini John, main poweran aja John. Ini si John nih jago juga pakai senjata ping tuh. Yang kuat. Ya, habis pintar itu. dulunya. Ayo L, bisa L. Kiri ada L. L, ya lebih L. Ini paketnya. Fire in the hole. Dekat JK. JK Burung muter JK deh. Dekat. Ketemu. Ya, WP dia jatuh. Reload dulu. Oh, nice. Nice. Diceknya dulu. Di A nih, di mana? Bomb has been planted. Kebiasaan dia di A. Harlop, orang tahu gak ya? Ya ampun dia aja kayak gitu nggak ada. Ada. Oh dia. Sabar deh. JP lorong. Bomb exploded. Nice. Mission success. Wih, 15-0 nggak dia? Anjay. Fire in the hole. 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 Wah, sakitnya Om. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh, Mustaman JP. Mati udah. Bisa mati. Di A, oi. Kena bokong semua mereka. Fire in the hole. Bang Des. Masih di sana dia. Ini. Ya ampun MMU Allah. Kalahin dong. Wah, nice. Kalahin. Menangin lah, John mau main tuh. Enggak, ngejar minus aku. Ngajar. Oke. Hahaha. Kalau kamu mati ke headshot orang nih. Itu di LB tuh, LB. Mid. Datang tuh. Ya mati nih. Kanan. Kalau udah ulang mati nih orang. Yes. Iya, tidak lihat dia. Mission fail.
All right, let's move out. Go, go, Login go! di mana ya? Maksudnya login apa? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! AKP itu, oi. Apa yang kau lihat? Headshot. Fire in the hole. Wah, ampun Dep di situ. Nggak lihat aku. Hey, people! Bom di B. You take point. You take point. Enemy spotted. Bomb has been planted. Dia kami. Mas. Dia kami. Oh, nice. Red team win. Rata senjata tuh. Sakit itu ya. Ternyata. Nggak ada recoilnya itu. Weh, blow dulu lah. Blow, kasih blow. Ini request kayak keras aja. Jack mana Jack? Bentar si Jack. Si Jack tunggu. Oke. Terus si Benji. Jack, nengkena Jack. Tunggu si Jack Jack, komen Jack. Klik aja setegar ini kayak siapa kayak Devana ini loh meleset ini. Pilih aja yang bagus-bagus timnya. Enggak. Dari si Jack. Mana Jack? Jack, komen Jack. Masuk dulu Jack. Password nih John. Itu Jack. Mana John? Main gak John? Udah. John mana ya si John? John udah pakai Pink Dragon dia selesai kalian rata. Keluar Jack cheatnya. masuk Jack. Jack. Cheat Pink Dragon. Jack masuk nggak ya? Nggak tahu si Jack ini. Jack. Tunggu Ya, si Jack. masuk si Jack. Tunggu. Jalan dia dulu nih. Jack. Nggak komen dia tapi bah. Udah ready aja nih. Ya, seberat aku ya. Ayo. Jack, kau nggak komen Jack? Jack. Dah. Nah. Mana Ayo Jack, masuk Jack. Oh, Jack. Kojek. Permen Kojek. Discord katanya. Masukin. Gabung aja. Break dulu lah kalau mau Discord. Iya. Nggak mau dia kayaknya saya. Nggak mau dia kayaknya. Masuk si Jack. Gas. Down, si break. Makanya komen gak tahu jadinya. Azmi 0618 itu Discordnya. Di-add aja dulu. Si Jack nggak komen. Tinggal Kojek ya. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole. Oh, Madness nih. Oke, siap. Siapa tuh? Madness itu. Fire in the hole. 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 Nggak mati dia. Fire in the hole. Wah, kena bokong kita. JB. Walah. Goblok. Spotted. Bomb has been planted. Hey, fire in the hole. Aset A. Fire in the hole. Fire in the hole. Diffuse satu lah, nggak ada yang diffuse.
Bomb defused. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. 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 Pecah lah tuh. Headshot. Nggak kena nembak apa aku, bodoh. Nembak burung aku, bah. Lari jaga di outlet mereka. Don, oke bentar ya. Sama medik pula Devana. Ya ampun Devana. Mana tuh? Di atas semua. Depan si Devana ini nggak malah dia mati. Mission Malah success. aing. All right, let's move out. Fire in the hole. 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 Hey. Wah, aja hit. Nah, ada orang GK, siapa namanya? Enak deh nembak kalau John. Hey. Orang Ami. Keluar. Dikasih medik gak kau? Masang dia. Bomb has been planted. Ada kananmu. Fire in the hole! Kan sih belum masuk DS nih. Sorry. Salah masuk tadi masuk banget. Oh iya. Siapa tuh? Shirai nggak tahu. Metes. Oh, Metes. si Rai. All right, let's move out. Bantu A-nya dia orang gila. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Nice. Fire in the hole. Gila. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Lanjut. Waduh, nggak kena. Waduh, nggak kena. JP. Wah, HF aku nggak tuh. Fire in the hole! Dia ada. Anjing. Ada nih. Go! Wah, banget ya. Nunduk deh, kasir. Ami. Aduh. Ayo, satu lagi. Bawah, Elis. Elis lihat kemana, Elis? Smith, bang. Enak kali si Smith. I still. Okay, let's go. Randy login, Randy. Dia main RF. Mau dia PM. Fire in the hole. Cowoknya ini ya. Fire in the hole. Ya, pakai malah itu mah. Nggak nyampe ya itu. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole.
Wah, depan muka enggak itu dual itu sakit. Kamu banyak kenapa pun. Tero atas ada yang tero. Udah di atas orang nih. Kamu banyak ya? Wah, salah. Nih, Mati dia apa parah. ini di bin? Bomb has been planted. Mati loh dia. Tuh kan. Mati dia. Aduh. Mission failed. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Belumnya. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Anjir, nak backbang pula aku. Bangsat kau tuh. Enak ya? Itu satu. Oh, dia amiran ini. Dia ami. Waduh, Cialis juga kena. Teteret. Bomb has been planted. Ada depan kami. Kiri nih ya. Datang. Nice. Gak kena. Fire in the Di kiri hole. nih. Ah, itu. Aduh. Si Alis nih kemana? Si Alis. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole. 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 Wah, hit ya darah Fire in tuh. the hole. Ah ya coba. Fire in the hole. Fire in the hole! B point! Fire in the hole. Affirmative. Wah. JP rame. Jebol di B. Ada John, JP rame. Oh, ramenya. Fire in the hole! Astagfirullah. Reload nggak tuh? Orang A udah masuk tuh. Orang A di B. Ada. Enak dia, ngeker itu. Pas posisi dia. Ini ngapain coba ini? Ada tangga. Tangga itu. Depanmu ada. Oh alah. 132 lagi dan ini orang. Yang mana? Yang warna hitam ini? Iya. Ajar. Ya ampun, ngapain lagi lari situ? Nggak mungkin dia lari situ. Oh, udah ke A. Kanan di kanan. Ah, kanan. Masang. Masang, woi. Bomb has been planted. Lama banget nembak, harus mikir dulu ya. Fire in the Bom hole. lagi. Ya, Berapa pelor gak kena? udahlah. Kena Straya aja. RB. Tembus itu tembak aja. Fire in the hole. Nggak reload pula dia. Pasti gak dua nggak tuh. Wah ya, anjing 1 jadi 2 tuh orang.
Mission failed. All right, let's move out. Dan masih di bawah Fire malu-maluin in the buat. hole. Fire in the hole. Cuci darah dia. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Satu. Double kill. Fire in the hole. Go, go, go! Wih, banyak dia dalam. Fire in the hole. Juga Hey. banyak. 3 orang. Fire in the hole. Affirmative. Fire in the hole. Jalan JP. Di apa di JP sih? Bisa lari. Bawah ya. Biarin. Headshot. Mati tuh. Biarin ya. Beneran. Dok. Stepnya. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Go, go, go! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in hole! the hole. Fire in the hole. Fire in the John, hole. diving, Fire in John. the hole. Sorry. Fire in the hole. JP tadi. Fire in the hole. Sakitnya. JP. Fire in the hole! Wah, Sorry. kapal. Wah! JP. Akhirnya, oi, pas pula dia. You're the only thing. Bomb has been planted. Tidur jam 3 aja udah. Ada tuh dari kiri, oi, Om. Matilah. Kadang-kadang. Mati itu udah paling benar Mission depan. failed. Sama. Okay, let's go. Nah, gitu ya. Fire in the hole. Banyak spamnya. Nah, Pas pula, kenapa aku malah maju? Fire in the hole. Anjay. Ayo Madness. Asal maju-maju aja loh. Aduh, pas pula lempar bom pas dia mau mati tuh barusan. Ayo tuh Mades. Depanmu kayaknya. Orang B gak? Orang B nih kayaknya. Orang B kayaknya. Ada B, set B. Ih, pakai LC pula nih orang. Mati gak pakai LC? Di hitam, apa sih namanya? Ngulator ya? Udah pindah dia. Sakit confess dia. FC dia. Dia mulai duluan tuh. Aduh. Cepet Gamasan di situ lah. Di A ya? Bomb has been planted. Kaum. Mati. B1 caper banget. Kan kiri. Oke. Keras Om. Mission Keras orang failed. gimana? Okay, let's go. Udah FC nggak muat dia. Go, go, go! Dia masuk dari mana? Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Rame. Fire in the hole. Fire in the hole. Anjing. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole! Angkat ya, ada ya. Fire in the Atas hole. ya. JP. Atas saya ada itu. Satu lagi ya di rumah.
Wah, udah dia dongol. Bangsat. Halo. Kiri mau nih. Alright. Bos. Anjing. Mission Pakai LC nggak success. tuh orang? Okay, let's go. Fire in the hole! Iya, Fire in the hole! Sama-sama. Fire in the hole! 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 JP. Fire in the Robotnya hole! di JP. Fire in the hole! Di bawah aku nih. Wah, kena nggak tuh lur? Anjay, kena lu. Tipis kayak gitu. Ada nih. JP ada. Iya. Di tol ya, yang FD di tol. Nice Mi. Asal lagi Mi. JP Mi. Nice. Oh, masih. Bawamu nggak Mi? Enggak, itu temen. Oh temannya. Bisa nggak si Dep ini? Kah. A point! You take point. A point! Oh di A dia. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Go! Wah, sayang sekali. JP-nya. JK 1. Oh, RB. Fire in the hole! Lah, Headshot. Chain headshot! Kanannya. Hey! Oh, bawah, kolong. Wah ampun, koyo aku asli depan belakang oke. Ini ngapain namanya kali 2 di B orang gue ini. Kick aja lah ini. Goblok ini. Aduh. Susah. Fire in the hole! Dari ular nggak kena kau. Cepet, oi. Walah. Di bawah tangga. Atau dari ular. Bomb exploded. Win. Nih orang kadang-kadang. Canggih. Aduh, RM. Pegang, siapa pegang RM? Gustamar. Apa? Pegang RM. Kick lah Gus itu, waduh Gus. Siapa sih waduh? Hah? Siapa itu? Yang FC itu loh, bangsat. Itu waduh itu, topeng dia. Nggak ada otak ya. Dia sendiri yang ada FC. Ya biasa tuh, bukan?
Take me home. Bentar beli rokok nih. Oke, lanjut. Oke, kayak lah. Beli rokok lah ya bentar. Chef guy. God. Oh, just make you think you're gonna fail. Everything works. Exactly. Look at that. We almost gave up. Hey, you ready to see it? Yeah, I'll see it, dude. Acuy. Come on, it's gonna be a little bit green at least. Hey, green. No. No. Get a small pop first. I can't believe how well this. That's great. So man. Cuy. BS cuy. Ya, hadir. Itu ada. Beliin lambang lah Kanan, Gus itu klannya Gus. Lah. Abang PB lebih serem. Lah masa CM kayak gitu. Ya. Biar orang suges ya. Iyalah. Kanan lah cuy, kita udah dimusuhin cuy sini cuy. Bener itu katana semua. Klan gak jelas emang itu. Udah pada keluar semua nih. Deprok juga. Aku keluar katana masuk mana ya? Kadang-kadang lah. Mapnya sepi nih, pancing kali ya. Katanya ada yang beli rokok tadi makanya sepi. CM itu yang di rokok. Hmm. Gus itu cari itu Gus. Cari brave Siap. Gus. Siapa itu? Caraku. Nanti masukin situ Gus. Gimana tulisannya? Kagak kelihatan lah. Apanya nggak kelihatan? Ini ketutupan nama ini. Itu Harry. Harry Brave F3U. Coba lah chat DS aja, ini kekalingan. Chat kalian itu nggak bisa lihat. Chat ini. Chat tim itu. Ininya kagak kelihatan, Bang Asmi. Apanya? Harry Blanca. Coba tulis aja, jangan pakai add. Jangan pakai apa? Jangan pakai add, nickname-nya aja, nicknya. Itu nicknya yang ujung. Ini kalingan nama ini, apa friend list. Jadi DS keluar DS lagi aku. Ribet. Ya udah chat aja biasa. Chat di mana di sini? Di DS. Iya. Di sini kan? Ya udah bebas. Itu kelihatan nggak itu? Kagak, jangan pakai add cari ini Gus gitu. Jangan pakai itu. Maksudnya. Lah kok gitu? Ya nicknya aja. Gua juga. Dulu tutupan ini friend list. Udah. Nah.
Harry berapa? Berapa? F3U. F3 gede nggak tuh? Gede semua. U-nya gede kan? Heeh. Udah. Dijadiin itu Gus, klannya Gus. Keren tuh kadang-kadang. Ini udah kong kali kong sama anak expire ini kemarin debat. Debat apa lagi? Anak expire suruh milih klannya yang bagusnya yang mana. Bajingan. Pada nggak sadar kali ya. Bisa invite langsung nggak? Harus terima dulu ya? Iyalah. Jatuhnya kan offline. Bentar. Ya bisa sih, bisa. Udah bisa. Mana coba? Bang, kagak nyadar bang. Apanya? Password tidak sesuai. Waduh, apa nih? Oke. Login. Blicar dia. Siapa Blicar? Itu Enggak lah. Sudah lama ini. yang Majora. Bicar lama juga. Kan ada beli bicar aku. Bicara teman-teman yang udah pensi aku. Book trap. Nyanyi jauh diriku. Oke, ini nih. Yoi. Mana ini? Elon Rompis.
Dulu. B1 poinnya cuma 49. Holo masih ada 7 hari. Buset. Bang. Apa? 3 hari. Oke, QR. Nah, QR. Reload. QR. Enggak. Apa titel itu, Gus? Apa? RD2. Hah? RD2. RD2 yang mana? Minus S1 ya? RD21. Yang min 1 ya? Iya. Oke. TW subscribe. Komen. Subscribe dulu. Gas, ayo. Pegang lah. Hah? Mana ini? Bikin rokok apa beli rokok? Ini gua yang abian, Bang. Siap. Thank you, Zulfikar. Nama Zulfikar. Siapa beli rokok, Bang? Itu, Nobunaga tadi. Itu kayaknya nggak balik lagi tuh. Itu Bikin udah rokok. skema. Cuy. Bikin rokok dia. Udah kebiasaan itu. Udah skema. Gas lah, gas. Ayo. Mapnya ganti gak? Ya ini dulu lah. Gantilah tadi. Ganti. Iya, blow aja. Ayo Bang Dev. Oh, untung udah ready. Di rokok ketengan itu. Lama makanya dia. Iya. Pilih-pilih. Ayo Bang Dev. Udah pakai keychain aku Bang. Wih, Sakit ya? tak berapa Sakit itu? lah. Tahu lagi aku sisa berapa? Karat pasti itu. Ah cuy, Masa bokong, cuy. belum, masih main, masih lanjut. Tas cuy. Kanan cuy. Kiri satu cuy. Nice. Wih, keren mesinnya. Ada knalpotnya. Nggak tahu nih orang mana cuy. Dor. Cuy, kok ngelik cuy? Mati, belum mati. Gimana? Oh. Kok bisa nggak nampak tuh? Ya, kelihatan. Bomb defused.
Sayang sekali ya saudara-saudara ya. Coba lagi, ente. Ayo maju lagi. Wih, udah di situ dia. Waduh. Ada di tangga, pemirsa. Bom apa tuh? Allah. Dia pakai bom gituan dong. Sangat profesional. Siapa itu tadi? Itu profesional. Oh, profesional. Waduh mati bang. Sangat pro banget emang. Saking profesionalnya. Belakang. Bopong John. Nah, itu John di tangga kanan John. Udah John. Satu dari Jablay. Tangga John, kono kanan. Nah tuh. Sayang dong. sekali Nesra Tikus udah. dong. Ya telat. Iya. Blok reload Bikin dulu panik. lagi dah. Sempet kah? Enggak lah. Enggak keburu. Reload GG. Satu hit ular. Ya Allah, profesional. Hanya aku smokin. Bocah rusuh banget ya. Caper. Kejar John. Tuh dibalas tuh. Abi bongo. Ya. Rusuh. Udah pakai bom gituan 2 kali, masih aja ini. Satu lane nama ini, yang polosan. Ular. Dor. Waduh, ramenya di situ. Gue kali tuh bom. Kira orang sekarat. Kanan John. Kanan satu John. Udah mati Bang Dev. Duh. Temenku nih mau kill semua ternyata. Udah aku Iya. setin loh. Gak penting menang, yang penting kill. Gak war juga kata orang ini. Iya. Agak gimana gitu, udah disetin lama-lama, nerobos asus apa ya, ternyata nggak dipasang bomnya. Gue kali itu tuh bom, sumpah. Bisain bomnya. Ada yang pakai titel WR4 gak?
Cobain weaponku aja nih, enak nih. Jablay banyak. Ular kena hit 1. Nice John. Ada cuy. Aduh. Ya, Waduh, bokong. Wah, betak mati. lagi betak senjata. Ya ini profesional banget nih. Ngapain di B? Masang dia. Oh. 2 biji pala. 2 biji, sebiji nggak mati orang. Dodol bat. Mission success. Okay, let's go. Need backup. Fire in the hole! A-nya kosong. Waduh, Bang Dev. Anjir. Digimon pakai robot itu. Lenin. Kok bisa lewat sih? Ayo kakek. Digimon ngapain sih? Ayo kakek Sugiono. Wih. Ya. Ada itu kakek. Ya, ngelamun. Ya. 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 Digimon kalau nggak cheater tuh tolol biasanya. Kalau enggak ya rusuh. Kalau nggak ya rusuh. Oh, di situ. Duduk. Ratan deh anjir. Kok nge-lag cuy? Iya ya. Masih main Tommy? Aduh. Masih ya, masih. Semua FC. Hah? Masih. Masih kan? Success. Okay, let's go. Agak jauh belinya. Waduh. Masih ada slot, udah penuh. Atau R lagi ya? Hilang semua temanku, Cuk. Gak ada yang kena. Ini last ini robot Gus. Di mana? Robot bego, robot blow on. Pasang B. Bantu deh. Si Ded masih main nggak? Masih. Si Randy ini malas sekali DS loh. Ramainya tuh di tol. Flarein kontol. Orang jikanya ngapain?
Diliatin mulu, Cok. Gue ngebring banget. Iya, nembak up. Tembak burung ya. Nak comeback lah. Mission failed. Okay, let's go. Aku DC ya bang bos. Iyo. Ada musuh dari GT yang lagi tembakin, bukannya ikut nge-flare. Bengong. Cuy, harusnya cuy itu. Halo. Kan di mana kau cuy? Bangke tuh bomnya. Gini lah. Bisa kan. Dulu lah bang tuh jaga lah. Red team win. Masuk ya. Clear. Mana kau pakai yang cara mana kau Mi? Ini Harry Brave. Hah? Nah ini Harry Brave yang RM ini. Iya ampun. Gak ada kicenya ya, aku pakai dual susah. Enak pakai ini. Wah, ada kicnya. Kau kemana John? Astaga si John. Relock dulu bang. Mana si Mana John? cuy? Si Acuy mana Acuy? Nggak bisa masuk nih. Dari mana? Makanya bayar cuy. Musim hujan di sini. Bayar lah. Bisa-bisanya habis stok rokok. No Randi no. Randi. Ya ya. Ya. Parah kali kau nih kalau main sendiri. Ini BM sini rame-rame orang main BM. Kau main RR. Ya makanya dibilang cheater kau, makanya kau main BM aja. Acuy aja kagak bisa main BM jadi bisa. Belajar lah. Hah? Ya bilang nanti gak bisa siapa? Woi bentar nih. Bentar dia mau di cancel. Oh, jangan begitulah. Ter FT lagi suwe bomnya. Banyak FC kan musuhnya tadi? Woi Ran, polos Ran. Oh Imron. Imron. Siapa Imron? Itu panggilannya ya, for some guy ya. Ya orang kalau baru main RR ketemu kau ya pastilah Imron dibilang cheater. Wah SAS mulunya cheater lah. Dulu kilas ya. Hah? 90. Kalau SS enggak? 90 aja. Bangsat. 90 enggak tuh? Anjay. Acuy mana Acuy? Acuy nggak tahu for some gay. Bah. Acuy nggak tahu. Itu mock. Si Asmi itu. Iya. Udah bintang aja. Memang udah bintang kau dia, ampun. Kemarin perasaan mayor lah. Main bareng enggak lah. Aja. Di belakang. Mana si Jack ini, Jack? Kau nonton aja kau Jack. Sini Jack. Main lah Jack. YouTube. Ganti mapnya lah kali, pancingan nggak? John, lama kali John kau John. Belum ini dari belum jam 12 John, kok kau reload? jaringannya ya. Kenapa jaringannya? Kayak Iya. Kayak Randi ya jaringannya. Ngomong-ngomong ini yang di bawah si Asmi ini anak mana sih? Rek mana? Iya si Ray. Ray. Oh aku kah? Iya. Aku orang Surabaya. Oh, arek-arek Surabaya. Berarti
Waktu yang rusuh kemarin ikut nggak kau? Ya rusuh kemana tuh? Kanjuruan. Iya. Enggak tuh. Oh, kalau nggak udah metong nggak ya? OTW, cepet dikit Jack. Alhamdulillahnya nggak ikut gitu-gitu kan. Iya, ngapain nonton bola? Gak ada gunanya, dikasih duit enggak, mati ya. Kasih nyawa ya. Wih, rasa rame. Oke, kita Capek mulai kerja ya. demi apapun. Yuk, ready yuk. Enggak sih, nunggu kau nggak? Siapa namanya? Si Anu. Jack udah masuk. Enggak, siapa? Si John, nunggu kau nggak John? Ya ini udah. Udah ada masuk. Mana? Bentar guys. Panda ini lo FC lo? Oh enggak ya? Kawan aku. Oh, normal. Normal dia. Dubai. Oh, Dubai ya. John. Password lah. Aja. Password biar si John 321. Join aja John. 321 John. Langsung join aja ya. Masuk main channel, habis itu join, cari lokasi. Kemahuan aku apa? Yuk, gas. Mapnya apa, Mi? Passwordnya. Oke, mapnya Midtown kita gaskan. Yuk. Anjay. Kau Randi ya main sendiri-sendiri kayak orang gila kau. Ujung-ujung kau off nanti. Serius. Kan aku berteman sama anak San. Nanti mau pindah ke sana. Anjay kau. Babi. Babi kau. Alright, let's move out. Pengkhianat kau. Jangan kayak Mustamar lah. Pengkhianat jangan lah. Cara bintang satunya aja main yang ini dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, nggak masih dia. Headshot. RCT ya. Cover aku ya. RCT 1. AWP. Bomb has been planted. Udah mau. Dari Arabes Mi. Iya, udah jaga ya. Udah dipantek. Ya. Tuh ada yang bokong. Apa ya? Komennya bokong itu. Ngapain orang? Ya aku nggak tahu nama-namanya weh. Anjay. Mission success. Yang taunya kok RR aja ya. Tembak lurus saja. Tembak lurus ya. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Gak pernah main RR. Mati asmi. Fire in the Mundur hole! Jack. Terakhir satu. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Anjay. Goblok. Ajarin main dong. Fire in the hole. Mid ada ya, mid ya, ujung. Ini dari orang A nih ada masuk nih keluar. Biar aja dia bunuh diri tuh. Panik dia. Di mid ada ya, berarti. Nah, outfit. Gak pakai pecah kacanya anjing. Udah mati, Fire in the hole! Pernah. Dari ini. Bomb has been planted. Mana sih mainnya? Dari markas, dari base. Dari B. Iya. Bisa 2 ya. Anaknya kau. Mission success. Yo. Okay, let's go. Yoyoy. Fire in the hole. Puasa main Muron. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tai. Rame kami. Kok kau mundur? Nggak kelihatan makanya mundur. Udah asap. Jaga situ aja Mi. Mati semua sama Gustamar ya.
Ada orang dari A nggak deh? Fire in the hole! Masih ngeker. Orang sniper di PA ya. Karat. Wah ampun. Okinya kau dek. Cemas kau dek. Dimit itu bangset. Bisa pecah nggak tuh? Lu beres anjing. Orang mid awas ya mid. Bomb has been planted. Plan aja. Oh. Nice. Ntar gue jaga deketnya deh. Waduh, tahuan. Nice, Mission success. Ayo bro, Alright, kau puasa kau. Fire in the hole! Aku nggak bisa nge-kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, luar dia lah. Panen dia. Fire in the hole! Bye. Fire in the hole! 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 Gue nggak nampak aku orang anjing. Aku mati. Nah, saya bolos. A point! Mid. A point! MCD satu. Go, go, MCD. go! Turun. Ya. Depanmu. Mana depannya? Set aja. Serang lah. Mati. Cover me! A point! Belakangku. Dari mid. Bomb has been planted. JDP. Bukan. Mid masih Mid ya? Masih mid. Tuh. Dari kiri. Nah kan. Astagfirullahaladzim. Wah, ini orang masih aja. Ya ampun. Untung. Aku pikir mau ke B ya. Kelihatan. Bang Depus bang, ngapain masuk lewat situ? Untung aja itu. Mission success. Okay, let's go. Just here we go. Bro, ikutin aja bro, ikutin bro. Fire in the hole! 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 Dalapannya Fire in the hole! Wah ampun, enak kali ini karena aku di sini bro. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Huh? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Cabut deh. Ngeri juga. Ada mirip. B point! Ini orang anjing sakit banget, oi. A point! Go, go, go! A point! Ya ampun Jack. Ajak Jack. Oh, WP. A point! Permit. Go, go, go! Affirmative! A point! Bom A ya. Di B ya WP kelas. Bomb has been planted. Speeder yang kiri. RP speeder. Minit pas minit. Tangga. Kiri ada kiri. Masuk. Nongol. A point! Ini tidak ada lagi. Nama darah ada ya. Cantik nggak dari masang ini?
Mau modal lagi nggak ada. Nggak dikejar lagi itu udah. Mission success. Banyak kali. Okay, let's go. Buset 2 digit. Ayo Imron. Fire in the hole. Mati terus aku ikut ayah. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Pasang Ron. Pasang Ron. Cover! Double kill. Belakang, Ran. Wah, ampun Dep. Si Dep pula DBD aja, kaget aku. Ada Imron. Pasang kayak gitu lah. Oke, Dep. MCC Dep. Mid rata Ya. boy. Lu jalan ke bokong nih. Ada nih, di kananmu ada tuh. Lurus kananmu. Pas pula aku membokong, aduh kaget aja. Selamat datang di DS kata. Kiri ada nggak? Nggak ada kirinya. Berarti kanan ya. Kanan ini, harus dikejar. Kabur deh. Mid baca dia, mid baca dia. Balik box itu di set, hati-hati. Ada di mid. Ada bapak. Mid. Wah, depan. Mid. Kak, lah. Ambil dari mid nih. Ketemu. Limit mi. Iya, ada kejar lagi. Wah, miss. Pas kan gue bilang kan. Aduh. Mission failed. Nah, hati-hati aja PC-nya nih, headshotmu nih. Let's go. Go. X katana itu. Iya, Fire in the hole. jago dia ya. Fire in the hole! Emang tahu aim aja. Fire in the Iyalah. hole! Fire in the hole. Fire in the Terima hole! kasih ya. Aduh. Fire in the hole. Fire in the hole. Balik. Ada orang jaga tuh. Satu mati. Ada John. B point! MCT. Kalau mau Ada tembusin B, tembusin aja tuh. B udah tembus ya, mid ada tuh. Fire in the hole! Nah, udah. Mokong dong. Wah, headshot lagi aku. Aduh. MCT hit itu. Oh. Anjir. Turun kalau dari belakang Mid. ini. Mid satu orang. Bomb has been planted. Turun. Ada belakang. Dari belakang Kanan. sini kok. Kiri dia. Ayo, pas. Bokong. Ini orang. Kiri. Wah, udah nih. Dia Kiri, nyangkut kiri. Lompat pula dia. Terjun payung. Susah loh ngelompat tuh mau nembak lo, pasti mati tuh lah. Mission success. Oke deh kan. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Waduh, orang kejawat. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole.
B-nya kosong, kalau mau masuk aja. Udah. Headshot. Pasang ya. Cover ya. MCT. OPT. Fire in the hole! Bomb has been planted. Satu. Sempet di mana sih? Red team win. Aku nggak bisa apa-apa guys. Udah biasa. Tembak lurus. Anjay. Udah biasa. Tembak lurus. Hai. Si Imran. Quick change boleh kah? Boleh. Boleh lah. Mau Ngapain FC dulu? boleh, berarti Kiki Oh nggak? iya, ya udah aku beli katanya ya. Memang kampret. Siapa yang ngomong? Apa lagi? Imron. Oh, sok kaya kau ya. Hai. Anjas. Sok kaya dia, Bah. Gas. Gas aja yuk. Tunggulah. Nanti ada yang FC nggak? Mega HP. Ini loh, si CKG nih, Mega HP pula ini. Yang medik tadi yang mana? Yang robot tadi dia? Pakai medik dia tolol itu. Keluar dah. Bangsat. 2 kali pula mediknya. Gluk. Minum air. Ya biasa. Anjay dia. Mau taper dulu kan. Ya. Kurang satu yuk. Ready Jack. Kadang-kadang ini bos. Kadang Pak. Masuk sini Ran. Sendiri. Gak nanti kena marah ya. Aku mau masuk sana saja biar nggak marah ya. Anjay. Oh, kalau masuk kadang-kadang nggak ada yang marah. Makin sepi lo katana anjay. Kalau Ayu udah login terus ya, udah biarin lah. Iya. Para staffnya malah kabur dan mana-mana. Enggak lah, aku karena ada Kiki aja nih. Oke, Ini aku beli. gas. Ini aku beliin. Ini aku beliin. Slot red home. Kau sawer lah dulu. Ya ready. John. Kau sawer lu untuk aku beli Kiki. Aku nggak ngerti sawer, aku beliin cash aja nanti. Oh, anjay sombong. Bangsat. Si Imran. Sawer bang, slot bang. Gak sempet. Janganlah, orang udah nunggu lama-lama, ya kan? Kalau mau slot banyak, cari rumah lain aja. Okay, let's go. Go. Fire in the hole. 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 Kosong loh. Anjir, masuk. Waduh. Pan B itu. Hanya nggak ada yang jaga. Fire in the hole. Hey. Nggak bokong lah. Bomb has been planted. Ada naga guys. Wah, pelornya habis. Mid. Tarin. Bokong ya, dari A. Nah, itu ada. Tot. Tank di tank. Balik sini, ada balik kiri. Ayo. Aduh, kemana lari mouse aku? Mission fail. Jangan dipakai kau Imran. Okay, let's go. Itu dari A tadi ya. Fire in the hole. Jaga. Fire in the hole. Nyangkut Fire lagi. in the hole. Sampai. Fire in the hole. Fire in the hole! Iya, man. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fine, Gus.
Kami mundur, John. Ada Fire in the hole! di atas sama di bawah ya. Masang ini dia medik pula dia kurang ajar. Headshot! Alah, kenapa aku isi peluru? Kayak gitu aku mainnya, kenapa malah aku Jatuh. Ya aku bingung mau kemana loh. Asik. Anjing. lurus ya dia Ya, ada orang norek. Iya kan, lurus kan? Gak ada PC kayak gitu tuh. Nggak ada. Nggak ada. APC pasti naik, cuma nggak tahu kalau dia pakai script ya. Enggak, sama aja. Kalau di keker ya nggak bisa lah kayak gitu. Sedangkan, aduh udah masuk dia di B, anjay, kaget aku. Waduh. Udah masuk di B. Ada John, ada. Oh. RB2. Di B udah. Pas ini. Bomb has been planted. Ada mid. Ada dari A. Ada itu loh. Jangan deh ya. Apa ayo Imron? Pas pula kekirannya. Okay, let's go. Tiktok yang gue Apa udah? Fire in the hole! Fire in the hole! Carry. Fire in the hole! Wah, di mana tuh? Itu. Terus lagi. Oh, WH ada terus. Itu. APC mana ada se itu ngekernya itu. Iya, pakai Grace juga dia. Kayak gitu sama aja. Pasti ketahuan kok mana yang ini. Fire in the hole! Jaga. kok B-boy. Anjing. Aku sangka belum pecah tadi. Depan mid. Duh. Nah, dalam masih nge-stay di situ dia. Wah, luar dia tuh. Ya, bom gas lagi. Bego. Cheater bego. Mission fail. Alright, lengkap lah. Fire in the hole! 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 Ini tembus nih ya, tembak. Iya, ya orangnya ada di situ nih. Ada. Fire in the hole! Ih, kok mati terus ya tuh. Kau di mana, Imron? Ah, jebol. Aku jaga A ya. Fire in the hole! Enak sih John. Dari mana John? Dari situ. Asal weh. Kayaknya di mid lah. Tidak dijaga ini. Bomb has been planted. Dia.
Limit. Lari ke JP nggak dia? Gimana ini? Belakang A kayaknya tuh kalau udah nggak ada di sini. Dalam. Udah. Katanya mukil si anjing, si paling capek. Mission fail. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole. Go, go, go! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! John, Fire in the hole! Headshot. Tiro. Waduh. Sorry telat. Udah mati cheaternya. Orang B. B. Kawan. B, balik pintu B. Anjay. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. 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 Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hey, Waduh, nyangkut. fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Mati juga. Headshot. Hit kayaknya. Aduh, Orang B, waiting B. Si WH nih. Ada di situ dia ya. Si WH. Ada kiri. Cheater. Anjing. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Polos itu ada yang suruh beres gak apa-apa kan? Fire in the hole. Nice shot! Fire in the hole. Depan mid. Anjing, sakitnya. Di atas pintu truk satu. Mati. Door. Malah sama juga. Headshot. Hey, Affirmative. chain headshot. Masuklah Gus biar pecah kepala kau Gus.
Double kill. Ngelompat pula Gus Tamar situ. Rata negara. Let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Waduh. Ah, Fire in boleh the hole. Fire in the hole. Fire in the Jebol hole. ayah. Enggak. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Anjing nggak tuh. Kampret. Oh, ada minus juga minus lah kawan. Kacil. Ada itu ya. Fire in the hole. Langsung nembak tuh. Ini bobo pakai meter loh. Headshot. Nice. Ini satu turun. 01 BWW War. Dan medkit mati lagi. Kiri ya. Hanya Kiri. rame. Dah, Bomb pintu has satu. been planted. kasih aja pada Naya ya. Biar ganti map. Double kill. Headshot. Belakang. Headshot. Kanan mid. Ya, dari mid nah. Chain headshot. Dalam mid. NCT. Tol. Oke. Nah itu. Ceng. Langsung kejar. Di mid. Chain headshot. Habis. Satu lagi. Oh, ada lagi. Red Masih team ada. win. Habis banget. Cheater anjing ini. Oke. Lah, Salah oke. kit. Ngapain ngintip-ngintip? Anjing cheater satu itu. Ayo. Anak haram itu. Udah pakai gabung gas. Cheat pula, WH pula. Wah, udah jam 12. Jadi maksudmu? Reload, ambil hadiah. Bukan. Aku baru login, kok udah jam 12 aja. Anjay. Paling baru login. Udah 3 jam login. Lumayan. Rekor. Masa Mi? Ayo berapa Iya. ya? 4 jam setengah ya. Anjay. Mi. Oi, ready doi. Rakin. Rede we aku mau TF. Hah? Kau mau TF? Iya dong. Gas aja lah dulu. Lama. Udah jam 12. Duluan lah Mi. Coba pas. Siap. Duluan John. Anjing. Headshot. Aku mau maki-maki cheater tadi itu. Babi itu. Repot dulu dia itu. Sama aja bertemu juga di mati. Mana? Balik. Orangnya udah hilang juga. Ran. Wih, Apa bang? itu di warnet masih rame nggak ya main PB? Aku sendiri lah, orang lain main Dota. Enggak lah. Oh, Ada Arcana gratis. Aku sampai sekarang 10 kali kalau nggak salah tuh. apa dari pertama kali ada Dota aku nggak pernah main Dota tuh. Nggak tahu lah kenapa. arena. Kiri John. Enak lo ya. Enggak lah. Ngapain? Mau enak Atau mau anak enggak. katana pindah Dota aja yuk. Wah, Gitu kau. deh. Ngapain pindah Dota? Enak ya. Aku dulu Dota itu lah pertama aku install. Pas Main aku apa? PC. Mainnya apa gerak-gerakin mouse doang kan? Tekan sama tekan sini. Enggak lo pakai keyboard, pakai otak juga ya. Masa main Pakai apa otak. aja. Mouse-nya darah di sana, tekan silang. Apalah. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole.
Kanannya. Wah, kok aku berani berhadapan kayak gitu? Nggak kena kepala pula loh. Hoki ya, hoki guys. Dari jauh loh. Waduh. Nggak pakai senjata dia. Waduh. Ngapain orang megang pisau? Ngapain? Dualnya habis lah. Bingung ya. AWP kok lawannya. Apa? Ngapain itu? Mati. WP. Itu nama jurusnya kabur. Ada bawahnya, kanan, kiri. Iya, dari bawah. Kiri. Atas. Bawah. Woi. Iya, bawah. Oi. Sampai kanan. Ada orang. Mati sama AWP. Sampai KWP. Kemana dia? Panik. Cemas kode, back. Mission fail. Okay, let's go. Wow. Fire in the hole! 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 Wah, enak kali dia ngekerin aku, Om. Fire in the hole! Ini ada medkit. Ini MF. Fire in the hole! JP mati hati satu. Liatin JP. Ada Jon, depan kamu Jon. Masih itu Jon. Atas. Bukan Jon, itu Jon. Base kita atas. Kita atas Sandi. Oke, OTW. Jauh kali aku muter-muter. Jauh lagi. Udah mobil. JP. Atas kan. Mobil. Nice shot! Nice. Kiri. Nice shot! Toto dia. Jai. Mission success. All right, let's move out. Wah, di bawah aku sekarang. Fire in the hole! Serang. Fire in the hole! Tabrak B-nya. Headshot! Fire in the hole! Nanti atas. Aduh, kena bokong merisi lo ya. Chain headshot! Berapa? Chain headshot! Kita aja. Apa lama-lama? Berbawah. Bang Dennis berbawah. You take point. Pasang B. Fire in the hole! Iya, cek aja lah. Lama kai. Nice. Bomb has been planted. Apa yang menembak tuh? Nice. Mission success. All right, let's move out. GG lah, pala lu aja enggak. Go. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing bom. Wah, raminya. Aku dulu. Bisa kena ngomong dari arena loh. Arenanya lurus terus itu. Di Red Rock nggak ada latihan ngilain bom. Kiri rame. Nice. Ya. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Ini kena bom nggak tuh?
Headshot. Mati. John, cuci darah John. Fire in the hole! Oh si John. Hey, oh! Duluan ya. Bomb has been Mau planted. PUBG dulu, Bang. Oke, lanjut. Jadi John, thank you. Aku izin main judi nggak boleh? Boleh. Bebas. Nggak ada yang larang kau. Tapi biasa ditahan bayar. Masih orangnya. Chain headshot. Dalam B enggak tuh. Dalam arah B. Mission success. Ajar. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Oh, berbawah. Wah, kenapa berarti itu aku anjing. Atas merah. Udah aku nggak kebagian. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Arena 2. Kiri murah, kanan murah. Oi. Kanan murah. Arena. Ada kiri murah. Aduh, dari belakang. Gus. Orang. Kayak launcher enak. Oi. Mission failed. Okay, let's go. Yang pakai APC arena keluaran, ajaran yang pakai APC. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Wah, berbawang dari itu. Arena. Ya ampun, lari kan dia. Jasek. Arena rame, gratis. Bokong awas. Bokong satu. Nice. Arena dulu lagi. Jago. Naga hijau nih, kali berapa? Kali 15. Woi, kali 30 lah. Sambungan dok. Arena. Nice. Habis. Dah, dia last. You take point. L. Patahan kanan. Petan kanan. Dia hampir terbacok. Si Gus kan ada di DS kita. Biar aja. Mission success. Okay, let's go. Go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Di bawah. Wah ampun, orang dua itu kan. Rata semua. Satu lagi dong baru. Buset. Aduh. Salah. Sakit banget tuh. Oi. DP2.
JP2 kiri. Nah itu masuk. Headshot. Depan komuk maju. Kok kalah kita? Yuk yang nonton jangan lupa di like ya. Mission failed. Yo yang Tahu, nonton Bang. doain. Biar Let's mana go. yang 29 asli berat-berat Fire in the tuh. hole! Ah, Fire in the hole! Fire in the hole! Main tahan aja ya. Fire in the hole! 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 top semua. Satu hilang. Headshot. Double kill. Headshot. Chain headshot. Wah, ada situ si Dev. Astaga. Arenanya mana? Gak ada yang masuk. Walah. Aku mati dah. Ya Allah, ngeker terus. Mak Manu ini sakit nian. Teman-teman Bahaya. mas. Enggak jadi. Bomb has been planted. Jangan kirimu Jack. Mana si Jack ini? Kiri Jack. Mental lo. Kiri Jack aja. Ya pegang pisau. Mampus. Nice. Oh, nice. Nggak pakai gaya buang senjata Jack. Mission Anjay. success. Level gak tuh? All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the hole! Ulah tajam si bomnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Tuh bingung aku. Tahan rame. Bocah. Aduh, headshot dong. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Wah ampun di situ si Dev. Aduh dalam B dia. Anjay kaget aku. Fire in the hole! Ada ran. Kanan Muran. Nah itu. Oh, Waduh, mat. si Randi kayak mana kau Ran? Pasang. Ah, nice. Red team Hah? win. Kan udah bilang Kira situ. pindah ke depan dia. Oke, udahlah. Duluan lah aku. Cing. Aku duluan ya. Duluan Semua. lah. Yuk. Oke deh. Hati-hati. Thank you bang. Yuk. Juga, thank you. Thank you. Oke. Bubar semua. Enggak lah, enggak semua tuh. Kita aja sih. Boleh tahu Baru polos tahu. HP 120 siapa? Yang 120 Berarti mas siapa dia sih? telat. Nggak tahu ya. Goblok. Tadi mungkin baru masuk dia. Hah? Ada yang baru masuk tadi mungkin. Yuk, mana sih Jack? Kau jangan pakai web medic lagi, Jack. Jam berapa kah? Ran. Ayo Ya, ya. dulu, Ran. Biasa Ran. Absen Ran. Orang rame kok, bentar lagi lah. Absen. Lojun cepat. Kau pikir percaya kaleng-kaleng. Tahu ini. Anjay. Selewel. Absen biasa. Lumayan Ran. Senjata gratis, menu-menu invent. Ya kan? Iya juga.
dulu yuk. Yang nonton di komen yuk. Men. Di komen. Plot blue. Daripada kalau si Asmi tadi juga pakai cara aja loh, masih ada bikinnya ini. Tuh, respon dapat. Nah, ini. Dapat respon. Tuh lagi. Hatoli. Long. Plus ya. Sudah story, Orono pun naga. Kata. Anjay. Apalagi ini banyak caranya ya. Kayak si Dep tuh banyak cara si Dep dulu. Dep, minta cap Dep. Banyak caranya. Bintang 1 sampai bintang 4 ada semua. Aja ya kelas. Buat apa dia ngumpulin ya? Nyual juga, ada yang jual car ya, dia game juga. Oke, nice team. Wait guys. Lah, buk trap lu. Kok bisa? Oh, iki. Bisa buk trap lu. Apaan lu, boy? Kok buk trap? Oke. Ya mental. Iya, buk trap lu, muncul kepi, gambar kepi. Anjay, kelas level. Lah, Tigus keluar. Keluar dari DS kah? DS juga, PB juga. Apa sih saja ya? Salah satu ada tuh. Dah? Gas kita. Boleh? Aku las. Pintar. Ya Diamond 2 batal berkali ngomongnya. Kenapa Diamond 2 yang apa? Diamond 2 emasnya WH katanya. Ada yang whisper. Goblok. Telat kali. Orang udah play. Nggak dari tadi. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the Cara hole! ku habis. Fire in the hole! 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 Hit tuh. Wah, nggak kena.
Ada JDP. Aduh, Tolong semua. darahku hit. Tolong semua. Mati semua deh. Nah, Nice. Hokinya ganteng. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Kaget. Fire in the hole! Fire in the hole! Arena lolos ya. Cover me. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Bomb has been planted. wah udah di B nggak tuh? Wah, kena bokong. Duo pindad. Mission fail. Main mah. All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Ah, nih orang pula. Cover me. Fire in the hole! 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 Anjing. Headshot. Bisa-bisa ya belakang itu nggak tuh. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Tai. Wah ampun, kenapa nggak ketembak? Fire in the hole! Orang B. Ay, dah. Orang B, Ini ada di B deh. Nggak tahu deh orang. Di AW. Itu loh, ya ampun. Merah, woi. Nggak ada merah ya. Di B, oh iya, ampun Ardan. Bom is planted. Clear kali mouse-nya ya. Orang bisa main kayak gitu. Pasang. Pasang, oi. Bomb has been planted. Headshot.
Mission fail. Oh, iya. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Headshot! Wah, luar dia nggak tuh? Fire in the hole! Anjing, Fire in the hole! Fire in the hole! ini bisa aku bunuh sampai dual bangsat. Fire in the hole! Boom lah di atas itu. Oh, Fire in the hole! Cover me. B. ini nggak si Jack ini. Affirmative. Maju lah Aero. Jack. Nice Jack. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Nice shot! Ada kanan. Pak Mei yang Fire in the Fire hole! in the hole! Fire in the hole! tiga tadi, B point! masih dua. Alah, lari kemana tuh? B. Alah. B. Affirmative. Ya ampun si Jack. Ngapain kau ke situ Jack? Jack. Paratak, Jack. Cover me. Fire in the hole! A. Affirmative. Cover me. Itu lagi, weh. Belum loh. Udah main buang aja sih kawan. Selebrasi. Bomb has been planted. B. Fire in the hole! Bomb defused. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Woi, lama kali lompat itu aja. Ah, Fire in the hole! Fire in the Fire in hole. the hole! Fire in the baik hole. plan. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Fire the in the hole! hole. B. Mana si Dev? Bingung aku jadinya. Bisa jumpa kayak gitu. Anjay. Headshot. Double kill. Ah, ampun. Fire in the hole. Bisa-bisanya kayak gitu.
Bisa-bisanya kayak gitu. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Cover Fire in me. the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Anjay, pas pula bomnya Fire in the itu. hole! Ya bom aku nggak sampai. Di atas, di atas, di atas. Rata dong sama dia bang. Affirmative. Baik sekali. Dia nembak. Tuh namanya pegang pisau sih, Jack. Jangan pegang pisau, Jack, kalau udah berhadapan kayak gitu. Refleks tangan. Ya ampun. Bokong. Di bawahnya. Kena, mati. Bomb has been planted. Lama dia. Bukan yang ngambil senjata nih orang. Jago apa weaponnya nih. Pede dia ya. Malah kayak gitu pula dia mainnya. Mana sempat. Mission fail. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. 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 Nice shot! I'm in position. Affirmative. Wah ampun. B. WH kayak ini orang pindah. Affirmative. Oke kali dia ya. Ting bomnya. I'm Cara in kuhit position. loh. Mati lah goblok. Ya. Salah. Hai. Dinar. Candy. Mission fail. Kau WH Okay, anjing. let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Ah, tingkat. Fire in the hole. DP habis ya. Headshot. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole.
Blue team win. Enak kali si Randi. Anjay. Nice. Anjay, apalagi di mapnya nih. Safe house. Aku dan ya. Lo kemana kau? Tapi kan tadi lah, pulanglah dulu. Ya ampun, jam berapa ini kau? Bangke. Kita aku ya. Rumah Ya aku ampun. setengah jaman juga dari warnet. Setengah jam. Iya. Jalan gelap lagi. Masa? Ngapain ayah aku bohongin, mending cewek. Anjay. Itu sih dia baru masuk loh, aku udah off. Mau off kami deh, baru masuk deh. Anjay. Iya, ada tamu di Discord saya, jadi nggak enak saya mau keluar. Ya udah, berarti off barengan dah. Janganlah ya, main dulu lah ya. Masa off Ya, sudah ya. masuk ayah off. Aku lihat karakter dulu, lihat karakter. Nah, pas lah. Teo. Ya udah aku terserah. Iya, terserah Dep. Ya, kalau mau udah nggak apa-apa juga bang. Tanggung. Capek. Tanggung Dep. Ada. Ya. Lanjutan. Ih, rame nih yang nontonnya Bang Elon nih. Masa? Live baru kah? Oh enggak. Enggak. Ramenya yang Udah 5 jam lebih aku. Ini NCS nggak ada ini? Aku masih nonton kalau oke siap. Apa memutar musik di apa bang? Di DS. Lah si Jack off. Kenapa off kok Jack? Astaga kok Jack. Hai si Jack off lah. Kemana kok Dev? Si Jack. Untuk aku. Pas saya di GBLUS tadi malah kalah saya main. Yang mana? GBLUS-nya berapa ya? Yang ini bintang 4 banyak. 100 GBLUS 124. Anjir. Binnya baru 4. Minus lagi. Jack, mana kok Jack? Coba kali off Jack. Si Jack ini. Wih, ini bintang 4. Mantap nih. Lusnya 34.000. Bentar lagi nih Dep, ya. Iya kurapan. Bagusan. Lagi bintang 4-nya veteran nih. Kurapan. 3,5 juta lagi masuk veteran. Udah pensiun. Aduh. Manjul, aku masih nonton kalem. Wih, kalem. Thank you brother. Ya, Luxville dulu. Dari tadi saya nggak pernah main map Luxville kayaknya. Last map dah ini saya bang. Aku juga, wih, makasih Gom. Wah, nih editor saya nih. Editor aja. Tembus ya bang suara saya ya bang? Enggak ya. Apa-apa. Ya, ready yuk. Scope-nya belum diatur. Bebas lah. Apa? Belum diatur apa? Push to talk. Iya. Dugong lagi lihat ke baik. Apa? Bisa kok Dep ya? Push to talk. Jadi kok pencet itu baru ngomong ya? Iya, biar nggak ganggu sama pak yang ada di Discord. Pencet apa kok push to talk ya? V. Alright, let's move out. Fire in the hole! 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 Wah sakitnya, pindah ini. Fire in the hole! Masih waiting ah? Enggak. Hai. Iya. Kena kepala. Hah? Bukan sakit itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Ini semua darah mereka nih, keren. Kira-kira T77 ini kalau pakai fire speed kayak APC nggak dia bang kalau signal? Nggak tahu. Aku pakai editor khusus Bomb sama has Sambung. been planted. Oh.
Nggak pakai liter apa? APC sama spam bom aja. Mission APC apa? success. Liter pisau. Okay, let's go. Mana itu bro? Fire in the hole! Mana spamnya berdiri tuh? Masih cuma berdiri bro. Fire in the hole! Headshot. Wah! Fire in the hole! Luan pala aku nggak pakai. Fire in the hole! Lagi ya? Gila. Ah, kosong. Ini ada. SC mau coba raba. Ada yang SC. Fire in the hole! Motor dia. Musuh berapa ya? 1, 2, 3, 4. Banyak. 4 ya. Oh jago ini. Pernah mati dia. Wow. Bentar, pengalian. Kita pengalian dulu ya guys. Wah, udah habis asap saya. Dia waiting ya? Iya, SC waiting. Pas depanmu. Wow. Ngeri ya? Ngeri ya? Oh. GS-nya ya? Okay, let's go. Kayak gitu doang deh loh. Positif aja dulu. Curiga boleh, menurut tidak. Ini. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Aku juga HS lah sama tuh orang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Wow, sakit nggak dibadanin. SC ya? Jadi. Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Cover me! Dia tidak. Ntar bang saya dari sini. Aim point! Anjir, ada yang ngumpet dalam game. Ini orang. Orang ngeker di B, dia nya WP nih. Orang ngeker situ. Bomb has been planted. Aim point! Mati nggak tahu. Wah, pakai topeng. Ada yang holo ini pasti. Bomb defused. Mission fail. Okay, let's go. Udah terus sama SC nih, kurang ajar. Mau spam. Fire in the hole. Fire in the hole! Spam di situ berdiri. Kenapa itu? Spam Fire in the berdiri. hole. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole! Wah, nih orang. Fire in the hole. Di waiting ya dia. Oh, nembak bareng nggak kepala nih orang. Tit. Fire in the hole. Tit itu. Nembak kepala dari mana bisa-bisanya? Apa sih namanya tuh? Apa sok kayak gitu? Nembak bareng kena kepala anjing itu. Apa nama nicknya ya? Jauh dek ya. Cheater. Bangsat ini. Nembak badan lo kena kepala. Duh. Kepala semua nih, tong. Pelurunya satu-satu kayak gitu loh, hebat kali satu peluru satu kepala. Oh nggak cheater itu. Dinding bening juga dia. Bangsat. Dan tadi aku pas di situ, ya kok kali pikir gua. Okay, let's go. Di CS-nya aja. Fire
Fire in the hole! 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 Masalah anak haram, anak haram. Wih, ada Fire in the dua. hole! Ya ampun, aero. Banyak yang pakai Kokoro ini. Pakai AK om. Mediku. Fire in the hole! Iya, musuhnya pakai med. Fire in the hole! Topik. Bangke. Let's go. Fire in the hole! 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 Aku ketemu cep. A point! Fire in the hole! Bentar. Oh yeah! Point! Fire in the hole! A point! Sabar bang. Fire in the hole! Ada ini BC. Oh ada yang sama. Gak mati, keren ngeles sister itu. Bangsat. DC dia, sister itu. Bangke. Mission success. Okay, let's go. Udah, kita tahu dia. Fire in the hole! 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 Oh, Fire in the dapat hole! mid. Ada kena info Fire in the hole! itu. Info saya itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Orang red. Mana bang? Fire in the hole! Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ini dia ada dia. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go! Fire in the Fire in the hole! hole! A point! Wah, pas pula. Gitu ya. Di A dia, betul. Mama dia. A point! A point! Mid. A point! Nah itu. A Loncat point! kah? Iya. Aduh, DC dia. Bomb has been planted. Oh, dia kill dari RR. RR. Teman di BC ya. Bomb defused. Mission fail. All right, let's move out.
GC dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wow. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, I think better. Fire in the hole! 8 point! Fire in the hole! Aduh, habis pelor. 8 point! 8 point! Set A ya, set A sama RS. Oke. Aduh, sorry. Refleks saya loncat. Mau jongkok malah loncat. Okay, let's go. Cover me! Fire in the hole! 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 Cover me! Bang, cover saya aja. Ih, anjir. Bang, dari depan. Fire in the hole! Sekarang saya. Fire in the hole! Fire in the hole! Di sini ada ya. Wah, ampun. Wah, kenapa aku ngelompat kayak gitu? Malah udah kena kepalanya. Barengan lagi badannya. Ya ampun, ya orang jadi nih. Mati. Pas. RR enggak ada. Untuk A. Kemana lo orangnya? Dicari nggak musuhnya? Nah, spion nih. Lah. Bomb has been planted. Ya. Mati lah dari jauh, iya. Fine, pasang nyembunyi. Dengan nadang aja depan. Darah banyak. Hokinya. Habis dualnya itu. Peluru terakhir yang headshot ya. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Wah, headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Hukum kita di kamar. Fire in the hole! Anjir. Kena. Ada tuh mata. Anjir. Cover me! Si Tommy. Matilah semua kalian. Naga nih apain pula ini? Mati. Fire in the hole! Blue team, win. Dah. Oh, kita. Ya, boleh. Bang. Aduh. Pas karakter aing udah ini. Udah pas ya. 5 jam setengah.